قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت ہم نے سے اپنی کسی بندے کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. یہ ہماری آپ کی زندگیاں اگر اللہ کے دین کے کام آ جاتی ہے، آپ یقین مانو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہماری اور آپ کی آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. শ্রদ্ধা ভাইয়েরা আমার, হযরত বলছেন যে যদি আমাদের মধ্যে কারো জান এবং মাল আল্লাহর রাস্তায় লেগে যায় তো আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের একটা বড় উঁচু জায়গা, উঁচু মাকামে পৌঁছে দেবে. اس لیے کہ میرے بزرگوں ہمارا اپنا ہے کیا؟ آدمی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میری فیکٹری، میرا فارم ہاؤس، میری کھیتی، میری دکان، میری تجارت، میری ملازمت. اللہ کی قسم دنیا سے جاتا ہے نا تو پھوپھی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. آدمی سب چھوڑ چھاڑ کر ہی چلا جاتا ہے. ہمارا جو اصل سرمایہ ہے، ہماری جو پونجی ہے، وہی یہ ایمان، ایمان کی محنت، اعمال، اعمال کی محنت. اور یہ وہ محنت ہے دنیا میں اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. اتنی زبردست نعمت ہے اللہ کی. اس لیے کہ دنیا کا نفع تو آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین کا نفع، دین کی محنت کا نفع، ایمان کا نفع، ایمان کی محنت کا نفع، دعوت کا نفع، دعوت کی محنت کا نفع. ہاں بھائی بنگلہ والوں، یہ دائمی نفع ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، چند سالوں میں ہم مر کر قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اس محنت کے راستے سے جو دال دریا تیار کیا نا اس زمین کے اوپر، میرے بزرگوں قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو جاری رکھے گا. اس لیے کہ اللہ کی نیکیوں کی پرورش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر و ثواب بڑھاتا چلا جائے گا. اور جب قیامت میں یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی جائے گی تو میرے بزرگوں یہ ہمارا بنگلہ کا ساتھی ہے، ہمارے کام کرنے والا عملہ، وہ اس کی تمنا کرے گا کہ اللہ کاش میری ہر سانس دنیا کے اندر اگر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی ہے میری زندگی، یہ میرے رہنے کا مکان، یہ میرے پہننے کے کپڑے، یہ میری استعمال کی گاڑی، میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، او میرے مولا تیری عزت کی قسم اگر یہ تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، میری تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کام کی کرنے والوں کو اس کے قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اللہ کرے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی عطا فرمائے. ভাই বলছেন যে দেখুন আমাদের যে জীবন, এই আমরা যে অবস্থাতে আছি, যখন আমরা চলে যাব তো তখন আমাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না, আর কিছু নিয়েও যাব না. যদি যাই তো দেখবেন যে জমিনের একটা কোনো ছোট খুঁটিও পর্যন্ত আমাদের সাথে যাবে না. আমরা এখানে ফ্যাক্টরির মালিক, ব্যবসায়ের মালিক, তিজারাতের মালিক, চাষের মালিক, চাকরি কোম্পানির মালিক, এটা ওটা দুনিয়ার অনেক কিছু নিজেদেরকে সমস্ত আমলের দুনিয়াবি আমলের সাথে বড় বড় দ্বন্দ্বলতের সাথে যে আমরা জুড়ে রেখেছি,
কিন্তু যেদিনকে আমরা চলে যাব সব এখানে পড়ে থাকবে, কোনো জিনিস আমাদের সাথে যাবে না। मेरे बुजुर्ग আমাদের সাথে ওই জিনিসটা যাবে যেটুকু আমরা আমল করব দুনিয়াতে। আমরা যখন ইমানের উপরে চলবো, দাওয়াতের মেহনত করব, মেহনত করে নিজেদের আমলকে বানাবো, বানিয়ে যখন দুনিয়াতে চলে যাব, তো তখন দেখবেন আমাদের আখিরাতে অনেক কাজ আসবে। সেই সময়ে যখন প্রয়োজন হবে, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে যখন তার ইকরাম করা হবে দুনিয়ার যে আমলগুলোকে নিয়ে, সেই সময়ে আমাদের আফসোস হবে। যারা কাম করনেওয়ালা তারা যখন আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াবে, আর কামের এবং আমলের, মেহনতের, ইমানের দাওয়াতের যে নতিজা আর যে ফলাফল ওখানে যখন দেখবে, তখন বুঝে আসবে যে আমার জীবনের যদি সমস্ত আমল, আমার জীবনের সব সময়টা, আমার কাপড়, আমার খাওয়া, আমার চাষবাস, চাকরি ইত্যাদি সব যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় লাগিয়ে দিতাম, তো আজকের আল্লাহ পাক আমাকে এখানে কি না কি দিত। তখন আফসোস হবে, কিন্তু তখন আফসোস করেও কিছু করা যাবে না। এই আল্লাহ পাকের দান যে তিনি আমাদের দ্বারা কিছু করিয়ে দিচ্ছে, এ তো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, আল্লাহ আমাদের মাকাম দেবে। সেই জন্য আমরা তো ধন্য হয়ে যাব যদি এই আমলের মধ্যে লাগে। मेरे बुजुर्गों, ये वो मेहनत दावत की एक हामिला औरत, किसको कहते हैं? कलकत्ता वालों। हामिला क्या मतलब? प्रेग्नेंट। क्या मतलब प्रेग्नेंट का? वो अल्लाह की बंदी जिसके पेट में बच्चा बन रहा हो, जिसके पेट में बच्चा तैयार हो रहा हो, वो भी इस दावत को, इस काम को, इस नकलो हरकत को अजमत की, अकीदत की और मोहब्बत भरी निगाहों से देखेगी। अल्लाह इसके पेट में बनने वाले बच्चे को भी महरूम नहीं छोड़ेगा। ये वो मेहनत है। বলছে ভাই, একজন মহিলা তার পেটে বাচ্চা আছে, আর সে যদি এই কাম করনেওয়ালাদের এই কামকে মহব্বতের চোখে, মহব্বতের নজরে যদি দেখে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার পেটের বাচ্চা যেটা আছে তাকেও আল্লাহ পাক জিন্দার বানিয়ে দেবে। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कल क़यामत के मैदान में इन काम करने वालों को, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को लाकर नबियों के सफ में खड़ा करेगा। अब अल्लाह वालों, ये उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों के दस्तरखान पर होगी, नबियों की सफ में होगी, और सारी दुनिया देखकर इसको हैरान हो जाएगी, ताजुब करने लगेगी, और आपस में छेड़खानियां शुरू हो जाएगी कि भाई साहब, ये तो दस्तरखान अंबिया का है, ये सफ़े अंबिया की है। एक दस्तरखान पर, इन सफ़ों पर अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, साइमीन है, अल्लाह के मुती, अल्लाह के फरमाबरदार और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का ये दस्तरखान। इस पर इतना बड़ा मजमा, ये जन्म गफीर, जबकि यहाँ तो सारे ये मारूफ चेहरे, देखो बोले ये मूसा है कलीमुल्लाह, बनी इस्राइल के नबी है, ये ईसा है रूहुल्लाह, इब्राहीम है खलीलुल्लाह, ये नूह है नबीउल्लाह, ये इस्माइल है ज़बीउल्लाह, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये हज़रत हिस्कीन अलैहिस्सलाम, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये सब मारूफ चेहरे यहाँ पर। कैसे मारूफ? तुम कैसे जानते हो? वो कहिए हमने इनके तस्करे अल्लाह के पाक कलाम में पाए। कुरान क्या है बुजुर्गों? अव्वलीन और आखिरीन का तस्करा करता है। अपने वक्त के नबी की ज़बानी हमने इनके तस्करे सुने, इसलिए कि हर नबी ने, हर आने वाले नबी ने अपने पहले नबी की तस्दीक की है। ये तो सारे मारूफ शहर हैं, लेकिन इन मारूफ शहरों के साथ ये इतना बड़ा मजमा, ये इतनी बड़ी जमात, ये गम में गफीर, वहाँ सवाल पैदा हुआ ये किस कौम के नबी है, किस कौम के नबी है? वहाँ इनको बतलाया जाएगा कि ये किसी कौम के नबी नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। ये वो है जिन्होंने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपके दीन को, आपके दीन की मेहनत को, आपके दीन की दावत को इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करने के लिए ठोकरें खाई है। इनके जनाजे उठे हैं अल्लाह के रास्ते में, इनकी बीवियां बेवा हुए, इनके बच्चे यतीम हुए, इनके घरों में फाके आए हैं। इन्होंने नागवारियों को झेला है, तो चूंकि काम इन्होंने दुनिया के अंदर नबियों वाला किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ये तय फरमा रखा है कि मैं अपने इन बंदों का हशर और इनका हिसाब व किताब भी नबियों के साथ दूंगा। हाँ बंगला वालों, कल हमें कदम चलेगी, कल पता चलेगा हमारा तुम्हारा क्या भाव है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे,
जन्नत को अल्लाह ने हराम करार दिया तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो नहीं जाती। सबसे आखिर में ये आई उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह क़यामत में सबसे पहले उस उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोलेगा। আলহামদুলিল্লাহ। এত লম্বা বলতে পারবে না, বলছেন যে এত লম্বা বলতে কিয়ামতের পারবে দিনে না। যখন নবীদের হাসর হবে, সেই নবীদের হাসরের সাথে এই উম্মতেরও হাসর হবে। নবীদের দস্তরখানে এই উম্মতকেও বসানো হবে। তো ওখানে অবাক হবে, আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামরা সব চেহারা, মশহুর চেহারা, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, শীশ আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, যত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আছেন, সমস্ত নবীদের দস্তরখানে এত ভিড় কেন হবে? সেখানে সওয়াল হবে, প্রশ্ন করা হবে যে এত লোক কোথায় থেকে এসছে। তো তখন হয়রান হবে। সে সময়ে বলা হবে যে এ হলো, এ কোন কওমের নবী? যখন জিজ্ঞাসা করা হবে তো তখন বলা হবে এ হলো উম্মতে মুহাম্মাদি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। এরা দুনিয়াতে নবী চলে আসার পরে শেষ নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্দা নেওয়ার পরে পুরো মেহনত নবীওয়ালা এরা করেছিল। এরা সমস্ত রকমের আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দ্বীনকে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের জান, তাদের মাল সব ফুটিয়ে দিয়েছিল। আর এরা আল্লাহর রাস্তায় এদের জানাজা উঠেছিল। এরা যখন আল্লাহর রাস্তায় মারা যেত, এদের বিবি বেওয়া হয়ে যেত, বাচ্চা ইতিম হয়ে যেত, ফাঁকা, দুর্বল, গরিবি, খাওয়া হতো না, সব কিছুকে এরা বরদাস্ত করে আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। সেই জন্য আল্লাহ পাক তাদের উপরে খুশি হয়ে এই মাকাম দিয়েছে যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামাতের সাথে এদের হাসর হবে এবং আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের দস্তরখানে এরা বসবে। সেই দিনেই বুঝে আসবে যে এই উম্মতের কি দাম। জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে কোন নবীর উম্মত, কোন নবীর কওম অতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত জান্নাতে না যাবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত নবীদের মনে আছি উম্মতের জন্য, নবীদের কওমের জন্য বলেনি মনে আছে। জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছে কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ না করবে। मेरे बुजुर्गों, सुबह भी ये बात अर्ज की कि अल्लाह दुनिया को हर कस को नाकस को देता है, अपने मानने वालों को, अपने ना मानने वालों को, अपने मुती, अपने बददार और अपने बरगुज़िदा बंदों को, और बागी और बाकी नाफरमानों को अल्लाह दुनिया सबको देता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दीन अल्लाह की वो चुनिंदा नेमत है जो नहीं अल्लाह हर एक को देता है, नहीं अल्लाह हर एक से अपने दीन का काम लेता है। हाँ, जब अल्लाह अपने बंदों को नवाजना चाहता है, अपने मखसूस खजानों से जब अल्लाह किसी को कुछ देना चाहता है, जब अल्लाह अपने बंदों पर अपने अताया के दहाने, अपने गैन के दरवाजे खुलवाना चाहता है, या ये कि आम सहम जबान में ये समझ ले, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, फिर वो अल्लाह उसको दर दर की ठोकरें खिलवाता है, वो अल्लाह उसके बोले बिस्तरे उठवाता है, वो अल्लाह उसको घर से बेघर करता है। क्या मतलब बंगला वालों? वो अल्लाह अपने उस बंदे से अपने दीन का काम लेता है। इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने अपने को दी है। अल्लाह करे मेरे बुजुर्गों, हमारे ये अमला इस नेमत की कदर करें। ভাই বলছেন সকালে বয়ান হয়েছে এই ব্যাপারে যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দুনিয়াতে যত রকমের মানুষ আছে, মাননেওয়ালা, অমান্যওয়ালা, অমান্যকারী যারা আছে, চাই দুনিয়ার মুসলমান হোক, গায়ের মুসলিম হোক, সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাক দেয়, মাল দেয়, অর্থ দেয়, সবাইকে দেয়। কিন্তু দিনের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সবাইকে কবুল করে না, সবাইকে বাছাই করে না, সবাইকে নির্বাচিত করে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যার মনোনীত করে তাকে দুনিয়াতে কিছু হালত দেয়, তাদেরকে কবুল করে, তাদের ঘরে মানুষের দ্বারে দ্বারে পাঠায়, তাদের দ্বারা দিনের কাজ নেয়, তারা জান, মাল, অর্থ সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে বার হয়ে তারা মেহনত করে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এদেরকে বাছাই করে, এদেরকে বেছে দিয়েছেন এদের দ্বারাই কাজ নেবেন বলে। তো সেই জন্য আল্লাহ পাকের সমস্ত মানুষ সবাইকে তো দেয়, কিন্তু যাকে চান তাকে নির্বাচন করে, তাকে বাছাই করে। अल्लाह के दीन के कदरदान है।
دین کو اندر میں زندہ کرنے کا شوق اور سارے عالم میں پھیلانے کا شوق یہ آدمی کو بڑے اونچے مقام تک لے کر جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا پیارے قطب بنے گا قطب؟ وہ میواتی کہنے لگا حضرت آپ تو دیہاتی آدمی کا مذاق کر رہے ہو. نہیں پیارے قسم کھا کر کہتا ہوں بول تو بنے گا قطب؟ وہ دیہاتی کہنے لگا میاں جی میواتی حضرت اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائے کون پیچھے رہ سکتا ہے, لیکن یہ بڑوں کی تو بڑی بات ہے, مجھ جیسا دیہات کے اکبر گوار اور اتنا بڑا مقام بہت مشکل ہے میرے لیے. حضرت نے فرمایا نہیں پیارے بہت آسان ہے. فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کو کہ تجھے اللہ کے دین کو سارے عالم میں زندہ کرنا ہے تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیرے کو مرنے سے پہلے پہلے قطب بنا کر اٹھائے. বলছেন ভাই দিনের কদর করো, দিন যে বহুত বড় আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এর কদর করো. কোথায় থেকে কোথায় আল্লাহ পাক তুলে দেবে কোনোদিন ভাবতেও পারবে না. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি মেওয়াতিদের কোন একজন দেহাতিকে বলছে, মেওয়াতিদেরকে বলছে যে তোমরা কুতুব বানবে কুতুব. তো একজন দেহাতি বলছে যে হযরত আপনি কি বলছেন, ও মাকাম আর আমরা কোথায়? বলছে হ্যাঁ আমি সত্য বলছি, তোমরা কুতুব বানবে কেউ? তো বলছে এত বড় মাকাম আর আমরা কেউ চাইবো না, এটা তো হতেই পারে না. হযরত অবশ্যই বলুন. বলছেন যে কুতুব বানার জন্য তোমরা দিনের মেহনত করো, দিনকে নিয়ে চলো, দিনের উপরে চলো, দিন সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করো, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তোমাকে কুতুব বানিয়ে দেবে. میرے بزرگوں اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے بندوں کے اندر کی طلب پر قرآن فکر. یہ دعوت کی جان ہے بزرگوں, اور یہ چیز اللہ نے حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میں کوٹ کوٹ کر بھر دی. امت کا غم, امت کے حق میں تل ملانا, بل بلانا, گر گرانا, رونا. اس سے کیسے دیکھتے تھے یہ میواتی ہریانہ کے علاقے سے, پنجاب کے علاقے سے, میوات کے علاقے سے پیٹ بھرنے کے لیے, محنت مزدوری کے لیے, روزی روٹی کے چکر میں یہ دہلی شہر آتا ہے. اور اس کی صورت دیکھو, کئی دور دور تک اسلام کی دین کی کوئی جھلک نہیں نظر آتی. اس کے گھر کی بہو بیٹیوں کی زندگی کو دیکھو, اس کے گھر کی چار دیواری پر نگاہ ڈالو تو کئی دین کی کوئی رمق نہیں ہے, دین کا کوئی نشان نہیں ہے. اور یہ چیز حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو رلاتی تھی کہ اللہ تیری امت تو اپنی شناخت کھو چکی ہے, اللہ تیری امت کا ہوگا کیا, بنے گا کیا. حضرت اس پر پڑتے تھے, روتے تھے, دل ملاتے تھے, آنسو بہاتے تھے, ملاتے تھے. میرے بزرگوں اللہ نے یہ تل ملانے پر اور بل بلانے پر حضرت کو اتنا بڑا کام دیا. حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ شاید ہمارے یہاں بنگال نہیں آئے, حضرت اڑیسہ نہیں گئے, حضرت شاید آسام نہیں گئے ہوں گے, لیکن آج نگاہ ڈالو دنیا کا کوئی ملک, کوئی علاقہ, کوئی بر اعظم, کوئی بحر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں ایمان والوں کی آبادی ہو اور وہاں اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی فکروں کو نہ منتقل فرمایا. اللہ فکروں کو منتقل کرتے تھے اور حضرت امت کے غم میں روتے تھے. پوری رات حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظام الدین کے سین میں روتے ہوئے گزر جاتی تھی. آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے اور حضرت کا یہ حال, آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں. حضرت اپنے حجرے سے باہر نکل پڑتی, اور جو صحن ہے نا میرے بزرگوں, پرانی مسجد, اسی سے لگا صحن تو اپنی جھوٹ کا تو موجود ہے. مسجد اگرچہ بڑی ہو گئی لیکن صحن وہ اسی مسجد میں آ گیا, وہ میں صحن چونکہ تو مسجد موجود ہے. حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا, حضرت رات کی تنہائی میں, آدھی رات میں تیز قدم چلنا شروع کر دیتے اس صحن کے اندر, آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں ہے. اور بے اختیار حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان پر یہ اشعار, یہ جملے جاری ہو جاتے. کسی کی شب وصل سو کر کٹے, کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے. الہی میری شب یہ کیسی شب ہے, نہ سو کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے. یہ رونے پر اللہ نے اتنا بڑا کام کیا. کبھی تو ایسا غلبہ حال حضرت پر, حضرت رات کی تنہائی میں نظام الدین سے باہر نکل پڑتی. اب اس زمانے میں چاروں طرف سناٹا تھا, جنگل چاروں طرف سے, اور وہ جو شارع عام ہے نا, مین روڈ جس کو کہتے, آپ نظام الدین اسٹیشن سے جو بنگلے والی مسجد کی طرف آپ بائیں ہاتھ کی طرف مڑتے ہو, اس موڑ سے آگے چند قدم کے فاصلے پر دائیں جانب ایک مقبرہ بنا ہوا جو ہمایوں کے مقبرے کے نام سے جانا جاتا ہے. آج تک وہ جو کہ تو موجود ہے پرانا عجائبات میں سے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا, حضرت رات کی تنہائی میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور امت کی میدینی پر
इस तरह से आंसू बहाते थे, ऐसे बिलक बिलक कर हजरत रोते थे मेरे बुजुर्ग बंदा वालों, जैसे किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा इंतकाल कर गया हो, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजरती है जो अभी जवान बच्चे की लाश पर मिट्टी डालकर लौटा हो। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने यूं उम्मत की बेदीनी पर रोते थे मेरे बुजुर्गों, ये रोने पर अल्लाह ने इतना बड़ा काम दिया। और फिर जितना का जो कुछ था सब लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ा अपने पास में। खानदानी रईस थे आपका खानदान, मौलाना साहब रहमतुल्लाह का खानदान खानदानी रईस था। 200 गांव के मालिक थे हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम। 200 गांव किसको कहते, कितनी जमीनों की तकसीम से पहले 200 गांव के मालिक। उस जमाने में 60 दुकानें थी, 60 दुकानें जिसके किराए हजरत को आते थे उस जमाने के अंदर, लेकिन अपना सब कुछ लगाया। हजरत का ये हाल था मौलाना साहब रहमतुल्लाह का। उस जमाने में दहली के चारों तरफ दरवाजे थे, फसील थी, दीवारें थी, और रात को दहली शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अब वो सुबह सादिक पर खुलते थे, तुले फजर पर। मौलाना साहब रहमतुल्लाह सुबह सादिक पर वहां पहुंच जाते थे, और वो अमला हरियाणा पंजाब मेवात ये पहले सब एक ही था। मेहनत मजदूरी के लिए जो दहली शहर आता, हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह उनका तफक्कुद फरमाते, और जब पता चलता ये ईमान वाला है, मुसलमान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, मेरे बुजुर्गों हज़रत उसको अपने सीने से लगाते। ओहो माशाअल्लाह, तुम दहली आए हो, तुम तो हमारे मेहमान हो, कहो कहाँ का इरादा, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है तुम्हें। अब वो बेचारी देहाती अक्खड़ कौन, सीधे साधे कहते भाई आए हैं पेट भरने के लिए, क्या करोगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। हज़रत फरमाते मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने, अगर तुमको मेरे पास मेहनत मजदूरी करने का मौका मिल जाए तो करोगे। कहा क्यों नहीं, हम तेरे पास काम कर लेंगे, हमें तो उजरत मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, चाहे हम जिसके पास जाकर काम करें। मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने उन मेवातियों को बड़े इकराम के साथ बंगले वाली मस्जिद लेकर आते, उनको वुज़ू कराते, मेरे बुजुर्ग गुस्ल करवाते उनको, और उनको तालीम के हक़ों में लेकर बैठते। और उन आने वालों का ये हाल था, कलमा क्या होता है उनको ये तक बता दी, वो कलमे को भी नहीं जानते थे। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने उनको कलमा याद कराते, कलमे के माना, कलमे के मफ़हूम उनको समझाते। और जब दोपहर का वक्त हो जाता खाने का, हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने अपने घर का पका पकाया खाना लाकर इनके सामने रख देते और फरमाते लो भाई अल्लाह का नाम लेकर खाओ। और जब शाम हो जाती, दिन भर के जो उजरत के मजदूरी के पैसे सुबह तय हुए थे, हजरत अपनी जेब से वो पैसे निकाल कर इनके हाथ पर रखते और फरमाते भाई कल को दोबारा फिर आइए, इसी तरह काम होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये काम जानमाल की कुर्बानी के बाद यहाँ तक पहुंचाए। हम ये चाहे ना हमें घर छोड़ना पड़े, ना बुद्धि हमसे छूटे, ना कारोबार हमको छोड़ना पड़े, हमारे कपड़े के प्रेस में फर्क ना आए, वो जो वक्त हम अपने यार दोस्तों को देते इसमें भी कोई फर्क ना आए, वो वक्त जो घर कारोबार में हमारा लग रहा है इसके अंदर भी कोई फर्क ना है। और इसी के साथ साथ हम अल्लाह के दीन का काम भी कर लेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे ये मजमा एक बात को अच्छी तरह समझ ले, हमारी इस वक्त की जो सोच और फिक्र बनी हुई है और जो तायुश के नक्शे हमारे ज़हनों पर छाए हुए हैं, इन नक्शों के साथ कुफ्र और शिर्क तो जिंदा हो सकता है, अल्लाह का दीन कभी जिंदा नहीं हो सकता। বলছেন যে যার মধ্যে যত তলব থাকবে, যার মধ্যে যত কুরআন থাকবে, যার মধ্যে যত ইচ্ছা থাকবে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার দ্বারা তত বড় বড় কাজ নেবে। যে যত বেশি এই কাজের জন্য নিয়োজিত হতে চাইবে, যে যত বেশি এই কাজের ফিকির করবে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার দ্বারা তত কাজ নেবে। এই কাজ কুরবানির উপরে আসবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি এর বাণী বলছেন যে তার মধ্যে কত তলব ছিল, কত ফিকির ছিল, উম্মতের কত কুরআন ছিল, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আজকে তিনি তো বাংলায়ও আসেননি, তিনি উড়িষ্যায়ও আসেননি, তিনি অনেক জায়গায় যেতে পারেননি, কিন্তু দুনিয়ার কোনো এইরকম জায়গা নেই যে তার ফিকির, তার কুরআন, তার মকসদ সারা পৃথিবীর যেখানে মুসলমান আছে সেখানে পৌঁছায়, সমস্ত জায়গাতে পৌঁছেছে। কিভাবে পৌঁছেছে? তার ফিকিরের কারণে, তার কুরআনের কারণে, তার তলবের কারণে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ বলছেন তখনকার জামানাতে যে হরিয়ানা থেকে, তারপরে পাঞ্জাব থেকে, মেওয়াত থেকে লোকেরা সব দিল্লি শহরে আসতো কাজের জন্য। তখন অত বড় কিছু ছিল না, সেই সময়ে তারা কাজের জন্য আসতো। তো তাদের চেহারার দিকে তাকালে, তাদের বাড়ির পরিস্থিতির দিকে খেয়াল করলে, তাদের
বাড়ির আহলিয়া, তাদের বাড়ির বাচ্চা কাচ্চা, তাদের চেহারা এমন হযরতকে কাঁদাতো। সবসময় দুনিয়ার ফিকির, দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা, দুনিয়ার মকসদ হযরতকে কাঁদাতো। হযরত ওইসব ফিকির দিলের মধ্যে নিতেন আর খুব কাঁদতেন, খুব আল্লাহকে বলতেন, এ আল্লাহ পরিবর্তন করে দাও। বলছেন যে এখনো পর্যন্ত নিজামুদ্দিন হয়তো মসজিদ অনেক বড় হয়েছে, মার্কাজ অনেক বড় হয়েছে, কিন্তু সিহেন যে দাওয়া সে এখনো পর্যন্ত বাকি আছে। হযরত রাতের বেলা ঘুমাতে পারতেন না, রাত্রেবেলা বার হতেন কামরা থেকে, বার হয়ে আর খুব তাড়াতাড়ি সিহেনের উপর দিয়ে হাঁটতেন আর কবিতা বলতেন যে এ আল্লাহ, কেউ তো ঘুমায় আরামের ঘুম আর কেউ তো কাঁদে, আমার কি জীবন হলো যে আমি না এটাও করতে পারছি না ওটা করতে পারছি, আমি এত বেচাইন হয়ে আছি, কেন আমার কি জীবন হলো, এইভাবে বলতেন। বলছেন মাঝে মাঝে এরকমও হতো যে হযরত মসজিদ থেকে বাইরে চলে আসতেন, আসার পরে তখন একটা রোড ছিল, এখন যেমন জমজমাট সে পরিস্থিতি তখন ছিল না। তো রোডের পাশে একটা কবরস্থান আছে, সেই কবরস্থান তখন তো জঙ্গল জঙ্গল এলাকা, মানুষের সন্নাটা, কোনো মানুষ ছিল না, কিন্তু ওনার উম্মতের ফিকির দরদ এত বেশি ওনাকে পেরেশান বেচাইন করে রেখেছিল যে রাতের বেলা সেই কবরস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়তেন, ঢুকে পড়ে এত বেশি চিল্লে চিল্লে কাঁদতেন। বলছেন যেমন একজন বাপ, বুড়ো বাপ, বয়স্ক বাপ, লাচার একটা ছেলের মদদে চলে, সেই ছেলেটা মারা গিয়েছে, বুড়ো বাপের সামনে যখন সেই ছেলের লাশ আসে, সে বুড়ো বয়স্ক বাপ পিতা তখন কেমন কান্নাকাটি করে। বলছে ওই রকম ভাবে চিল্লে চিল্লে কাঁদতেন আর উম্মতের জন্য দোয়া করতেন, পরিবর্তনের ফিকিরের দোয়া করতেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তারপরে এত বড় কাজ নিয়েছে। বলছে এইরকম পরিস্থিতিও ছিল যে দিল্লি নিজামুদ্দিনের আশেপাশে সমস্ত জায়গায় দেওয়াল ছিল আর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো, তার মধ্যে সব বসবাস করত আর দরজা বন্ধ হয়ে যেত রাত্রেবেলা, সোয়া সাদেকের সময় খোলা হতো। তো হযরত বেচাইন হয়ে এদিকে একবার ওদিকে একবার, অনেক বেশিরভাগ সময় সুবা সাদেকে উনি কি করতেন, বাইরে চলে যেতেন। যখন দরজা খোলা হতো সেই সময় গিয়ে দেখতেন যে ওই বাইরে থেকে লোকেরা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মেওয়াত, ওইসব লোকেরা ওখান থেকে অতিবাহিত হতো ব্যবসা বাণিজ্য কাজের জন্য। তো ওদের গিয়ে গলা লাগাতো, বলতো আসো ভাই তোমরা মুসলমান, যখন জানতে পারতেন তো গলা লাগিয়ে তাকে আপ্যায়ন, তাকে একরাম, বলো ভাই তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছো, তোমাদের কি একরাম করতে পারি বলো, তোমাদের কি আপ্যায়ন করতে পারি বলো, বলে তাদেরকে গলা জড়িয়ে নিতেন। নেওয়ার পরে তাদেরকে বলতেন যে ভাই কোথায়, কি ব্যাপার। তো ওরা বলতো যে আমরা কাজের জন্য বার হয়েছি। বলছে তোমরা কাজের জন্য বার হয়েছো, যদি আমি তোমাদের কাজ দিই আর তোমাদের যে মজদুরি সে মজদুরি দিয়ে দিই, তো তোমরা কি আমার কাছে কাজ করবে? তো ওরা বলতো যে আমাদের তো পয়সা নিয়ে মতলব, আমাদের অন্য কিছু নিয়ে মতলব নয়, অবশ্যই কাজ করব, কেন করব না। তো বলে চলো, বলে তাদেরকে নিয়ে আসতো। আসার পরে তাদের ওযু করাতো, তাদের নামাজ পড়াতো, তাদের কোরআন শেখাতো, তাদের ঈমান শেখাতো, এক একজনের ধরে ধরে একটা করে আয়াত সহি করাতো, আমল ঠিক করাতো, নামাজ ঠিক করাতো। এইভাবে আবার দুপুর যখন হতো তো নিজের ঘরের পাকানো খানা নিয়ে চলে আসতো। হযরত বড় মালদার ছিলেন। বলছেন যে সমস্ত মাল ওদের পিছনে খরচ করে দিয়েছিল, এত বড় মালদার ছিলেন যে কত কত গ্রাম, কিতনে গ্রাম, 200 গ্রামের মালিক ছিল। 200 গ্রামের মালিক। ওই জামানাতে 60টা দোকান ওনার অধীনে ছিল। টাকা পয়সা যা আসতো সেই পয়সাগুলো নিয়ে এইরকম মানুষদের পিছনে দিন শেখাবের জন্য খরচ করত। বাড়িতে খানা তৈরি হয়ে আসতো, দুপুরবেলা তাদের খানা খাওয়াতো, একেবারে তাজা তাজা খানা। ফের সন্ধ্যা যখন হতো, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদেরকে ওই আমলের মধ্যে লাগাতো, শেখাতো, শেখানোর পরে নিজের জেব থেকে পয়সা তাদেরকে দিত। আর এই কথা বলতো যে ভাই ফের আগামীকাল এসো, আগামীকাল আবার তোমাদেরকে আমি মজদুরি দেব। তো ওরা চলে যেত আর হযরত আবার কান্নাকাটি করতো। এই ছিল হযরতের তলব ফিকির। হযরতের তলব এবং ফিকিরের কারণে আর কুরআন কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আজকে পৃথিবীতে এইভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আপনারা এটা ভাববেন না ভাই যে আমরা নিজেদের ঘর ছাড়বো না, নিজেদের বিবি ছাড়বো না, নিজেদের দোকান ছাড়বো না, নিজেদের চার্চ ছাড়বো না, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়বো না, অথচ আমরা দিনদার হব, পরেশগার হব, দিন সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে, এ কোনোদিন হতে পারে না। এই দিন অনেক কুরবানির পরে আজকের আমাদের কাছে এসছে। আমরা যদি এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তো তাহলে আমাদেরকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাগ যে কুরবানি, সে ত্যাগ এবং কুরবানি আমাদেরও দিতে হবে। ফের আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে এই কাজের জন্য নিয়োজিত করবে, আমাদের এই কাজের অনেক উপরের সত্তাতে পৌঁছে দেবে। আমাদের তলবের উপরে আল্লাহ পাক তলব দেখেন, কোরআন দেখেন। যেমন হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে দেখে তার দ্বারা সারা পৃথিবীতে কাজ দিয়েছে, আল্লাহ পাক ওই রকম আমাদের কুরবানিকে দেখবে, সারা পৃথিবীতে আমাদের দ্বারা ও কাজ হবে। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है बंदों के अंदर की तलब पर। की उम्मत कलमा नहीं जानती, दीन नहीं जानती, कब्र, आखिरत, मौत, नजात, सकरात, उससे कुछ लेना नहीं। ये तो इसने अपनी जिंदगी का मकसद पेट भरने को बना दिया है। इसका आखिरत में क्या होगा, ये फिक्र थी जिसने हजरत मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर डूबी थी। हर वक्त हजरत उम्मत के घर में उम्मत की फिक्र, अल्लाह ने इतना बड़ा काम किया। फिक्र दाई की हयातें और बेफिक्री दाई की मौतें। जब काम करने वालों की फिक्रों में ज़ौक़ आता है, फिर मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह इससे काम छीन लेता है। हम ये चाहे न घर छूटे, न कारोबार, न बीवी, न बच्चे, और हमें कुछ करना धरना ना पड़े, और अल्लाह का दीन यूं ही जिंदा हो जाए तो इस वक्त की हमारी सोच और फिक्र बनेगी। जैसे ऐसे किया ना कि हमारी सोच और फिक्र से कुफ्र और शिर्क तो जिंदा हो सकता है, अल्लाह का दीन कभी जिंदा नहीं हो सकता। काम का धुन, काम की अजमत, कुरान ये बड़ी चीज है। वरना साहब का अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लाहा कारिउन, बंगाल वालों, तुम्हारे अपने अंदर का कोई दाहिया ना अल्लाह के दीन की सरसब्जी और शादाबी का, और तुम देख रहे हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुर्तद हो रही है, उम्मत की दीन की धज्जियां हो रही हो, उम्मत की दीन के जनाजे निकल रहे हो, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां अपनी उम्र, अपनी अरमान, अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपने ईमान का सौदा करके, अपने ईमान को बेचकर वो मनचाही जिंदगी गुजार रही हो। और ये काम करने वाला, इसका दिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेदीनी पर उड़ता नहीं है। मेरी तुम्हारी आंखें सूख चुकी हो, हमारे तुम्हारे दिलो दिमागों पर अंधेपन का पर्दा पड़ा हुआ हो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दीन के मिटने का कोई हुस्न, कोई अफसोस, कोई गम और कोई फिक्र हमें ना हो, और हम अपने खाने कमाने में लगे हुए हो, हम अपने तारीफ के नक्शों में पड़े हुए हो, और फिर ये हमारी गफलत, हमारी सुस्ती, हमारी कोताही, हमारी बेफिक्री और हमारी बेदीनी के बावजूद अल्लाह पूछ रहा है, ओ बंगला वालों, हम तुम्हें इस काम में निभाए और हम तुमसे अपने दीन का काम ले। अल्लाह सवाल कर रहा है, ओ बंगला वालों, क्या हमारा दीन तुम्हारी निगाह में इतना हल्का, इतना सस्ता और इतना घटिया और इतना गिरा पड़ा कि तुम काम करना ना चाहो और हम तुमसे अपने दीन का काम लें? इसलिए हमारी इस मेहनत में जो तालिब होगा अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं छोड़ेगा, और जो बेतलब होगा अल्लाह उससे कभी अपने दीन का काम नहीं देगा। ये असर के बाद की बातचीत में हमारे शेख फरमा रहे थे ना, अल्लाह इनकी उम्र पे बरकत अता फरमा, हजरत फरमा रहे, नाम तो है अबू तालिब, तलब करने वाले का बाप। क्या माना अबू तालिब का? तलब करने वाले का बाप। कौन है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा है मेरे बुजुर्गों, और चचा का मकाम बाप के बराबर सराबर का होता है। बाप वफात पा जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, अब ये चचा बाप के दर्जे में आ जाती है। ये ऐसे चचा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपके कामकाज में आपका साथ दिया, आपका हाथ बटाया, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में दुनिया में भेजा। आप अपने वालिदा मोहतरमा माई आमीना के पेट में थे, उस वक्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाकर दुनिया में भेजा। आपके दादा है अब्दुल मुत्तलिब के आगे बढ़े, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। ये दादा भी बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब ये चचा अबू तालिब आगे बढ़े कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा, अपने भतीजे को मैं संभालूंगा। और बड़ी खिदमत की बुजुर्गों दिलो जान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपको खिलाया पिलाया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके कामकाज में आपका हाथ बढ़ा, यहाँ तक कि अम्मा जान माई खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करवाया है। और ये अबू तालिब ने निकाह करवाया है, दिलो जान से खिदमत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बड़ी बारवां शख्सियत थी अबू तालिब की। सारे मक्के में के मार्केट में अबू तालिब की छाप थी, इनकी चलती थी। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अबू तालिब होते बुजुर्गों, मक्के में किसी माई की क्या लाल की, किसी माई के लाल की क्या मजाल, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह उठाकर भी देखी है। और अगर अबू तालिब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई डराता, धमकाता, डांट डपट करता, ये कि बुरा भला कहता, और बाद में अबू तालिब को इसकी भनक लग जाती, किसी ने मेरे भतीजे को डराया है, धमकाया है, डांट डपट की है, बुरा भला कहा है, ये वहां पहुंच जाती है और उसका बदला लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते और कहते, ओ मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो देखो तुम घबराओ ना, तुम फिक्र ना करो, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारा बदला लेकर आया हूं। इतनी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसी अकीदत थी, ऐसा लगाव था, इश्क था, ताल्लुक था, सब कुछ था। लेकिन बंगला वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस नक़्ल हरकत को, जिस दावत को लेकर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, उस दावत की मेहनत में अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया, आपका हाथ नहीं बटाया। वो जो मेहनत थी बंदों को खालिक से जोड़ने वाली दावत की, उसने अबू तालिब ने उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया। जानते हो कलकत्ता वालों, ये वही साथ ना देने की नहुसत है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा होने के बावजूद भी अबू तालिब को ईमान नहीं मिला। बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठा अबू तालिब का, ये साथ ना देने की नहुसत है। आज लोग कहते भाई माशाअल्लाह तबलीग ने लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। कितने बेनमाजी लाखों करोड़ों की तादाद में नमाजी बन गए, कितने हराम कमाने वालों ने हराम से तौबा की, कितने मदारिस मकातिब वजूद में आए, कितनी माँ बहनों के अंदर पर्दा जिंदा हुआ, कितने हराम कमाई कमाने वालों ने हराम से तौबा की, कितने अल्लाह के बंदे जो कभी ज़कात नहीं दिया करते थे, काम में लगने के बाद 20-20 और 30-30 साल की रुकी हुई ज़कात लाखों करोड़ों की तादाद में रुपये हुए उन्होंने निकाली है। हम इस बात का इकरार करते हैं, हमें इस बात की मान्यता है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आप तो कहते कि वाकई तबलीग ने कलकत्ते का बंगाल का हाल बदल दिया, वाकई करोड़ों अरबों खरबों इंसानों की जिंदगी में दीन जिंदा हो गया, फिर आपकी अपनी तरतीब का क्या, आपके अपनी मस्जिद वार जमात का क्या, आपकी मस्जिद की आबादी की मेहनत में आपका कितना हिस्सा, आपके छिले और 4 महीने का क्या? जवाब आता है भाई हम तो कलकत्ता के व्यापारी आदमी है, हमें तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। घर में दाखिल हो तो घर के मसाइल, और घर से जब बाहर निकलते तो बाहर के मसाइल, रात 1-1, 2-2 बज जाते घर लौटते हुए, यहाँ हमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं, और आप हमसे चिल्ले और 4 महीने की बात करते हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस जवाब का तो फिर ये मतलब निकलता है क्या अल्लाह के दीन का काम बेकार लोगों के करने का काम है, जिसको बाहर ना बच्चा, ना दुकान, ना फैक्ट्री, ना खेती, ना तिजारत, ना मुलाजिमत, वो अल्लाह के दीन का काम करे। एक बात हमारा ये अमला अच्छी तरह समझ ले, जब तक हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह के दीन की अहमियत, अजमत, अकीदत, मोहब्बत और अल्लाह ने जिसको जो कुछ भी दे रखा हो, जब तक वो इस चीज की निस्बत पर बेवजन और बेकीमत बन नहीं जाता, यकीन मानो बंगला वालों, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह मुझको और आपको दावत के सासी मुबारक मैदान में कभी चलने नहीं देता। फिर काम को हम नहीं छोड़ेंगे, काम हमको छोड़ देगा। दावत से हम नहीं भागेंगे, दावत हमको भगाएगी, काम से हम नहीं कटेंगे, काम हमको काटेगा। बुजुर्गों, अल्लाह मुस्तगनी है, अल्लाह बेनियाज है, हमको उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं। उसने साफ कहा तुम काम नहीं करोगे, हमारी इज्जत की कसम, हम काम को तुमसे छीनकर दूसरों के हवाले कर देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो हम कहते हैं ना, हमारे साथी बैठ गए, अरे किस मैया ने इसको दूध पिलाया है, किस माँ का इसने दूध पिया है? काम करने वाला, काम को लेकर चलने वाला, सूझबूझ वाला, और काम को छोड़ करके घर बैठ जाए। नहीं मेरे बुजुर्गों, कोई काम से बैठता नहीं, उसको काम से बिठाया जाता है। हाँ सुन लो कान खोल के, कोई काम से हटता नहीं, इसको काम से हटाया जाता है। कोई काम से कटता नहीं है, इसको काम से काटा जाता है। कोई काम से बैठता नहीं, इसको काम से बिठाया जाता है। और ये कब होता है? ये होता कब है? जब काम करने वालों में काम का इस्तिग़फ़ाफ़ आता है, काम का हल्कापन आता है, वो अपनी दुनिया को तरजीह देता है अल्लाह के दीन के तकाज़ों के मुकाबले में। कोई बात नहीं, इस महीना 3 दिन नहीं तो आगे चले जाएंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल का चिल्ला नहीं लगा तो आइंदा साल लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद और जमात से हमारा रब्त जब्त नहीं, आगे को देख लेंगे। और ये अपने दुनिया सजाने में, दुनिया संवारने में लगता है। तो जैसे अल्लाह को गैरत है, अल्लाह के दीन को भी गैरत है। फिर नतीजा ये होता है, मेरे बुजुर्गों काम को ये नहीं छोड़ता, काम इसको छोड़ देता है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब नवरल्लाह मरकदो बड़ी अजीब मिसाल देकर फरमाया करते थे। हजरत फरमाते थे समंदर कितना बड़ा होता है। ओ बंगला वालों, अरे बोलो ना कितना बड़ा होता है, देखा क्या नहीं? तुम्हारे तो हर घर के पास तालाब होता है। अरे कभी समंदर देखा है? माशाल्लाह देखा है, होशियार लोग हैं ना। कितना बड़ा होता है समंदर? बहुत बड़ा। दुनिया के अंदर अगर 25% जमीन है तो 75% अल्लाह ने समंदर पैदा किया। 4 आने मखलूक, 25% मखलूक अल्लाह ने जमीन पर पैदा किए, तो 75% मखलूक अल्लाह ने समंदर में पैदा की। बड़ी बड़ी मखलूकात बुजुर्ग समंदर के अंदर, एक एक समंदर का जानवर, समंदर की मछली पहाड़ की मानी होती है। समंदर सबको निभाता है, सबको लेकर चलता है। ये खासियत है उस समंदर की। और अजीब बात ये, सारी दुनिया की गंदगी ये तुम्हारे ड्रेनेज सिस्टम के रास्ते से समंदर में मुंतकिल होती है। लेकिन क्या कह रहे, सुभान तेरी कुदरत, समंदर गंदा नहीं होता, सड़ता नहीं, बदबू नहीं आती, मैला नहीं होता, उसका रंग नहीं बदलता, वो जो के तो अपनी सिफत पर रहता है। ये इसकी खासियत है। एक मुल्क है दुनिया का इंडोनेशिया, 16,000 जजीरे, उसमें आइलैंड्स। आप देखोगे ना, हर जजीरे के बैतुल खला, वॉशरूम जो होता है ना, उसका बैतुल खला वो समंदर पर बना हुआ, सारा फुजला सारी गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है। लेकिन जैसे ऐसे किया ना वो सड़ता है, ना उसमें बदबू आती है, ना उसका रंग बदलता है। लेकिन हजरत फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू, इसी समंदर की रहने वाली मखलूकात में से अगर कोई मखलूक, कोई जानवर या कोई मछली मर जाती है, अब समंदर उस मुर्दार को कबूल नहीं करता। सबको निभा रहा है, लेकिन अगर कोई जानवर उसमें रहने वाला, कोई मछली मर गई, समंदर उसको कबूल नहीं करता। अब चाहे वो मरने वाला जानवर हो, मरने वाली मछली, दुनिया के गहरे से गहरे समंदर में क्यों ना मरी हो। बुजुर्गों, बात दुनिया के बड़े गहरे समंदर है। ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन, चाइना ओशियन, ये दुनिया के गहरे समंदर माने जाते हैं। कई कई हजार फीट के ये गहरे होते हैं, कई हजार फीट। अब वो चाहे दुनिया के गहरे से गहरे समंदर में कई हजार फीट के नीचे तल में जाकर मरी हो, समंदर उसको बर्दाश्त नहीं करता, कबूल नहीं करता, उसको पकड़ के ऊपर लेकर आता। हालांकि टनों मनों की मछली, समंदर उसको ऊपर लेकर आता है, और जैसे ऊपर लाता है उसको पलट देता है, उसको उल्टी कर देता, पलट देता है। अब जितनी भी समंदर में आपको मुर्दा मछली देखने को मिलेगी, वैसे उल्टी भी मिलेगी। ये उस बात की अलामत है, ये मरी, ये मुर्दा है, समंदर उसको उलट देता है। अब उसे उस मुर्दा मछली को बाहर निकालना है, और साहिब समंदर, सतह समंदर, जिसको जेटी कहते हैं, बीच कहते हैं, चौपाटी, समंदर का किनारा, वो कई हजार फीट की दूरी पर है, और इसको तो बाहर निकालना है, ये तो बीच समंदर में। तो समंदर क्या करता है? जिस तरह से बुजुर्गों हम अपने जनाजे को, अपने मुर्दे को कंधा देते हैं ना, उसके जनाजे को, ऐसे ये समंदर मुर्दा मछली को कंधा देता है। आपको जनाजा पढ़ाने के लिए शहर के जामे मस्जिद में लाना है, मजमा बना है, आप क्या करते हैं? 2 कतार में लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, ये खुद नहीं चलते, अपने कंधों, अपने हाथों और कंधों के सहारे जनाजे को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 कतार में आमने सामने खड़े हुए, और जनाजा खुद ब खुद आगे बढ़कर चला जाता है। बिल्कुल बेआईनी इसी तरह से ये समंदर मुर्दा मछली को कंधा देता है। आपने देखा होगा उसकी डांटें चलती है, लहर, मौज जिसको कहते हैं, एक मौज, फिर ये ऊपर नीचे से दूसरी आती, फिर ऐसे तीसरी आती। इस तरह से उसको धीरे 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 उस मुर्दा मछली को वो समंदर किनारे तक लेकर जाता है, साहिल तक। और जब वो मुर्दा मछली किनारे पहुंच जाती है ना, तो पीछे से पानी का थपेरा, पानी की लाट, पानी की मौज, पानी की यही लहर तेजी के साथ आती है, और उस मुर्दा मछली को समंदर के बाहर फेंक देती है, और दोबारा वो लाट, वो मौज, पानी की वो लहर समंदर में मुंतकिल हो जाती है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस मुर्दा मछली को जिसको समंदर ने बाहर फेंका है, उसका ये हाल बनता है, उसका ये हशर बनता है। बुजुर्गों, उसको कुत्ते भी नहीं खाते, उसको कौवे भी नहीं खाते, वो मछली गलछड़ कर मिट्टी का ढेर बन जाती है। हजरत फरमाते थे दावत का वसी समंदर अपने अंदर मुर्दार बेफिक्र को नहीं रखता, उसको निकाल कर बाहर फेंक देता। वो अल्लाह के बंदे, जब तुझे और हमारे बंदे, जब तुम्हें हमारे काम की जरूरत नहीं है,
तो जब हमको भी तेरी जरूरत नहीं तो अपने मैया के घर बैठ। इसलिए आपसे अर्ज किया, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, काम को हम नहीं छोड़ेंगे, काम हमको छोड़ देगा। तबलीग से हम नहीं कटेंगे, तबलीग हमको काटेगी, काम से हम नहीं काटेंगे, काम हमको भगाएगा। इसलिए अजमत बड़ी चीज है। हम ये चाहते हैं हमारा ये अमला इस काम पर अपनी जरूरत समझ कर आए। हम बंगाल वाले, हम कलकत्ता वाले, हम बर्दवान वाले अल्लाह के दीन के मोहताज है। अल्लाह का दीन हम मालदा वालों का मोहताज नहीं है। हमको और आपको जरूरत है अल्लाह के दीन की। अल्लाह के दीन को मेरी आपकी कोई जरूरत नहीं। ये तो वो मैदान है जो इस रास्ते में चलेगा, इसके अपनी जात का नफा होगा और आदमी एराज करेगा, जान बचाएगा, छुड़ाएगा। आप यकीन मानो अल्लाह के दीन का कोई नुकसान नहीं होगा, दावत का कोई नुकसान नहीं होगा, तबलीग का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान मेरी तुम्हारी जातों का होगा। ये आज दुनिया के अंदर जान बचाना, कल क़यामत में मेरे को और आपको खून के आंसू रुलाएगा। ভাই বলছেন যে আমাদের মধ্যে তলব যতক্ষণ থাকবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের দ্বারা কাজ নেবে। আমাদের ফিকির, আমাদের দরদ, আমাদের চিন্তা ভাবনা যত বেশি থাকবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের দ্বারা কাজ নেবে। আর আমাদের যদি ফিকিরই না থাকে, আমাদের যদি দিন প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চিন্তা ভাবনাই না থাকে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের কাছে আমাদের মুহতাজ নয়, বরং আমরা আল্লাহ পাকের মুহতাজ। দিন আমাদের মুহতাজ নয়, মেহনত আমাদের মুহতাজ নয়, আমরা বরং দিনের মুহতাজ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সরিয়ে দেবে, আমরা কাম আমাদের সরিয়ে দেবে। আমরা কামকে সরাবো না, বরং কাম আমাদেরকে সরিয়ে দেবে। হযরত বলছেন যে একজন দায়ী তার ফিকির যদি না থাকে, তো দায়ী বেফিক্রি, দায়ীর নিশ্চিন্তায় থাকা এটা দায়ীর জন্য মৌত। আর দায়ীর ফিকির করা এটা দায়ীর জন্য হায়াত। দায়ী তো সবসময় চিন্তিত থাকবে কিভাবে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা যে ফিকিরে আছি, আমরা যে চিন্তা ভাবনায় আছি, আমাদের এই চিন্তা ভাবনাতে আমাদের এই ফিকিরে শিরিক জিন্দা হবে, কুফর জিন্দা হবে, দিন জিন্দা হবে না। দিনকে চিন্তা করার জন্য তো আমাদের প্রতিটি কাজের ইস্তেগফার যদি আসে খতম করে দিতে হবে। তার গুরুত্ব, দিনের প্রতিটি কাজের আজমত আমাদের দিনের মধ্যে আনতে হবে। আর যত রকমের হালকাপন আছে এই হালকাপনে খতম করে দিতে হবে। তবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের দ্বারা কাজ নেবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের কাজের জন্য তৈরি করেছে, কিন্তু আমরা যদি কাজ ওড়াই তো তাহলে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব, আমরা মেহরুম হয়ে যাব, আল্লাহ আমাদের উপরে নারাজ হয়ে যাবে, আর ফের আমাদের কোনো ঠিকানাই থাকবে না। বলছেন যে ভাই দেখুন যে দাওয়াতের মেহনত যখন মানুষ এই মেহনতকে ছেড়ে দেবে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার অনেক কাজ থেকে দূরে করে দেবে। বলছে দাওয়াতের দ্বারা অনেক পরিবর্তন, সব মানুষ বলে যে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। বহু লোক যাদের পর্দা, মহিলাদের পর্দা ছিল না, পর্দা এসছে, পুরুষের মধ্যে দিনদারি এসছে, ইনকিলাব এসছে সমস্ত জায়গায়। কত হাজি, কত নামাজি, কত রোজা করনেওয়ালা বেড়ে গিয়েছে, মাল আল্লাহ রাস্তায় দেনেওয়ালা বেড়ে গিয়েছে। সমস্ত বেদিন অনেক ছিল, তারা দিনদার হয়েছে, একে অপরের মধ্যে মহব্বত পয়দা হয়েছে। বিভিন্ন যে ইনকিলাব এসছে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা, মানুষ তো এটা বলে থাকে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভাই তোমার কি খবর, তুমি এত যে পরিবর্তন এসছে, তা তোমার এই পরিবর্তন আসার পরে কি তরতিব পেয়েছে, তোমার মসজিদের কি তরতিব, তোমার মেহনতের কি তরতিব, তোমার সালানা কুরবানির কি তরতিব। তো ও তখন বলে যে ভাই না, কাজ তো সঠিক, কাজ তো ঠিক, কিন্তু এখন আমি সময় দিতে পারছি না, এখন আগামীতে দেখবো, তবে এই মুহূর্তে হচ্ছে না। এই একটা শয়তান আমাদেরকে বুঝিয়ে রেখেছে যে এখন নয়, পরে, এই নয়, এই সপ্তাহে নয়, এই সালানা এই বছরে নয়, পরের বছরে 4 মাস যাব, পরের মাসে 3 দিন যাব, পরের গাছতে শরীক হব। এই যে আমাদের মধ্যে এই যে হালকা পান, আর আমাদের মহিলারা, আমাদের মেয়েরা, তারা যে বেদিন হয়ে যাচ্ছে, তারা দিন থেকে পার হয়ে নিজেদের খায়সাত মিটিয়ে চলছে, তার জন্য আমাদের কোনো রকমের কোনো না ফিকির আছে, না দরদ আছে। এর ভাই বলছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এইরকম হালকাপান দিনের কোনো কাজকে যদি হালকাপান মনে করে নেয়, আর বেদিনী, বেহালি, বদহালি, বেদিনী কম যদি আমার দিনের মধ্যে না আসে, তো তাহলে জেনে রাখবেন আমরা কাজ থেকে হতে যাব না, বরং কাজ আমাদেরকে হটিয়ে দেবে।
আমাদের মধ্যে যদি তলব না থাকে তো ফের আল্লাহ পাক আমাদের মুহতাজ নয়। আসরের পরে বয়ান হয়েছে আবু তালিব হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চাচা বলছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মায়ের পেটে ছিল, আব্বা মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব বলল আমি আমার বাচ্চাকে মানুষ করব। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হলো, তার নাম রাখলো, তার দেখভাল করলো, এত সুন্দর করে দেখভাল করছে যেমন বাপের থেকেও উত্তম দেখভাল করনেওয়ালা দাদা। কিন্তু আল্লাহ পাক তার বেশি দিন হায়াতে রাখেনি, দুনিয়াতে চলে গেল। যখন চলে গিয়েছে তো তার চাচা তো বাপের দরজায়, বাপ না থাকলে চাচারা পুরোপুরি বাপেরই হক আদায় করে। তো আবু তালেব তখন বাচ্চাকে হেফাজত করার জন্য আজম নিল, নিয়ত করলো এবং বাচ্চার খাওয়ানো, পড়ানো, শোয়ানো সর্ব দিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করলো। মাও মারা গিয়েছে, নিজের বাচ্চার থেকেও অনেক বেশি ভালোবাসতো, সর্ব লাইনে দেখভাল করতো, তার কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হতে দিত না। যখন হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যদি কেউ কষ্ট দিত, যদি কেউ হয়তো ওনার থাকা অবস্থাতে, কারণ তো কোনো শক্তি ছিল না যে ওনার উপরে কোনো আঁচ আসবে, কারণ আবু তালিব তো সর্দার ছিল, আবু তালিব তো কওমের হেড ছিল। কিন্তু যখন ওনার অবর্তমানে সুযোগ পেত, তো মানুষ যখন কোনো রকমের ওনার বিপদের মধ্যে ফেলত, তো আবু তালেব এসে খবর দিত যে আজকের আমার ভাইপোর কি অবস্থা। যখন খবর দেওয়া হতো তো তার কাছে পৌঁছে যেত, তার বদলা নিয়ে এসে ভাইপোর কাছে বলতে যে ভাইপো তুমি নিশ্চিন্তা থাকবে, তুমি একদম কোনো চিন্তা করবে না, তোমার সর্বদিকের লক্ষ্য আমি রাখবো, তোমাকে যে এরকম কষ্ট দিয়েছে আমি তার বদলা নিয়ে এসেছি। তাহলে ভাবুন যে আবু তালিব কত 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 বড় মদদগার ছিল রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফিকির নিয়ে এসেছিলেন, সেই ফিকিরের সাথে তিনি সাথ দেননি। যখন সাথ দেয়নি তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার মুহতাজ নয়, তাকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে কুফরি অবস্থাতে দুনিয়াতে নিয়ে নিয়েছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকির যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে পৃথিবীর উম্মতের যে বদহালি বেদিনী বেচাইন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও এই কাজের মধ্যে টিকতে পারবো না। ভাই আমার, কাজের গুরুত্ব, কাজের আজমত নেই। যদি দিলের মধ্যে কাজের আজমত নিয়েছি, নিজের জানকে, নিজের মালকে কুরবানি দিয়েছি, নিজের ঘরকে কুরবানি দিয়েছি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমার দ্বারা বড় বড় কাজ দেবে, না হলে কাজ আমাকে হতে দেবে। আমি হটবো না, কাজ হটিয়ে দেবে, আমি কাটবো না, কাজ কেটে দেবে, কাজ আমাকে সরিয়ে দেবে। আর তুমি যদি না কাজ করো, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোমার মোতাবেক কি নয়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কাজকে তো ঠিক কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখবে, কিন্তু তুমি বঞ্চিত হয়ে যাবে। উনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন দেখো সমুদ্র, বিভিন্ন আটলান্টিক মহাসাগর, আরো বড় বড় মহাসাগর, বড় ভারী, অনেক গহরাই, অনেক অনেক বড় বড় মহাসাগর। বলছে যে পৃথিবীর জমিন যে যদি 25% হয় তো 75% সেটা হলো সমুদ্র। তো এই জমিনের উপরে যত গন্দগি, যত ময়লা, যত খারাপি যা কিছু আছে সব পচা সারা জমিন থেকে সমুদ্রের মধ্যে চলে যায়। বলছে ইন্দোনেশিয়া একটা দেশ, ওখানে তো সমুদ্রের উপরে তো বহুত পেশা পায়খানা ইত্যাদি, কিন্তু সমুদ্র সবাইকে বরদাস্ত করে দেয়। কিন্তু যখন সমুদ্রের কোনো মাছ মারা যায়, বলছে অনেক গভীরের মধ্যে থাকে, বড় বড় অনেক অনেক সমুদ্র আছে, বলছে যে সে 70,000 80,000 ফুট নিচে এরকম গভীর, আর সেই গভীরের মধ্যে যদি মাছ থাকে, সেই মাছকে ও যদি মারা যায় ওখান থেকে ও তুলে দেওয়ার পরে একটা স্রোত আসবে, একটা ঢেউ আসবে, এসে একটা জবরদস্ত ভাবে তার ধাক্কা মারবে, তো ফের আরেকটা ঢেউয়ের কাছে চলে যায়, সে জবরদস্ত ভাবে ধাক্কা মারে তো আরেকটা ঢেউয়ের কাছে চলে যায়। যেমন জানাজা নিয়ে যায়, জানাজা বলছে যে সামনা একের কাঁধের পরে অন্যের কাঁধ, অন্যের কাঁধের পরে অন্যের কাঁধ, এইভাবে নিয়ে আগে চলে যায়, গিয়ে তাকে দাফন দেয়। বলছে ঠিক ওই রকম ভাবে ওই মরা মাছটাকে সমুদ্রের ঢেউ একের পর এক একটা করে ঢেউ আসে, ওকে নিয়ে অনেক দূরে থাকে, কিন্তু সেখান থেকে অনেক নিচে থাকে, উপরে তুলে সেই দূর থেকে নিয়ে একটা কিনারায় আনে, ফের একটা ঢেউ আসে, কিনারা থেকে বাইরে বার করে দেয়। প্রথমে তো ও উঁচু করে একেবারে চিত অবস্থায় থাকে, ফের ধাক্কা মেরে তাকে বাইরে বার করে দেয়।
তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত এটা হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, মানুষকে বুঝিয়েছেন যে দেখো যেমন সমুদ্র তো সবকিছু বরদাস্ত করে, সমস্ত ময়লা সমস্ত গন্ডগি সবকিছু বরদাস্ত করে, সমুদ্র কিন্তু মরা মাছকে বরদাস্ত করে না। বলছে তাকে যেমন বার করে দেয় ঠিক ওই রকম ভাবে দায়ী এর যখন বেফিকির হয়ে যাবে তো এর দায়ী বেফিক্রি হলো মৌত। আর মৌত করে দিলে সমুদ্র এর দাওয়াতের একটা যে কুরবানি মেহনত হলো সমুদ্র, এই সমুদ্রের মধ্যে দায়ী বেফিক্রি যেখানে হবে সেখান থেকে তাকে ধাক্কা মেরে দাওয়াতের বাইরে করে দেবে। ওকে কেউ পুষনেওয়ালা থাকবে না, কেউ চিননেওয়ালা থাকবে না, ওকে তো আউট করে দেবে। আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ওদের দ্বারাই কাজ নেবে যাদের দায়ী যে ফিকির আছে, তার ফিকির চিন্তা, সেই জন্য এই সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে তার দ্বারাই কাজ নেবে, বড় বড় কাজ নেবে, এই তো কাজ নেবে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ, নিজেদেরকে সবসময় মুহতাজ বানাই। আর কোন কাজের মধ্যে ইস্তেগফার নয়, সমস্ত কাজের আজমতানি যখন যে তাকাজা হবে সেই তাকাজাকে না টানি, আগে লাভবাই বলার ফিকির করি, ফের আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের দ্বারাই কাজ নেবে আর আমি কর্মী বেঁচে থাকতে পারি। मेरे बुजुर्गों, ये अबू तालिब इतनी कुर्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानी निस्बत है, रिश्तेदार है। रात दिन का उठना बैठना था अबू तालिब का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन जो उस नक़्ल हरकत को दावत को हुजूर लेकर आए उसमें अबू तालिब ने साथ नहीं दिया। अभी सुना नहीं आपने इस साथ ना देने का नतीजा क्या निकला? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा होने के बावजूद भी अबू तालिब को ईमान नहीं मिला, बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठाया अबू तालिब का, ये साथ ना देने की नौबत है। इनके इंतकाल से पहले अबू तालिब को मक्के के चंद चौधरी आए, सरदार जिम्मेदार किस्म के लोग, और आकर उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने भतीजे को मना करो, ये क्या तबलीग 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 चला रखी है, इससे इंतशार हो रहा है, फूट पड़ रही है, बाप बेटे में, बीवी शौहर में, भाई भाई में, बिरादरी में, खानदान में, कबीले में फूट पड़ रही है। क्यों? हमारे 360 है और इनका एक कैसे समझौता हो सकता है? ये तो हमारे सारे खुदाओं की नफी करती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से सब कुछ होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे इंतशार हो रहा है, मना करो इनको कि ये बंद करे दावत देना, तबलीग बंद करे। अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया, आप आए, ओ चचा जान कैसे आपकी भतीजे, ये मक्के के चौधरी है, सरदार है, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, ये आए और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आपने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा जान इन चौधरियों को मुझसे क्या लेना देना है, मुझसे क्या काम है इनको? कहा भतीजे सुनो तो सही है क्या कहते। अब इन चौधरियों ने कहना शुरू किया, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तबलीग का काम शुरू किया है ना, आप इसको बंद करें। क्या चाहिए आपको? माल, मक्के का सारा माल लाकर हम आपके कदमों में डाल देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मक्के के धनी, मक्के के मालदार तुम ही कहलाओगे, तुम्हारी टक्कर का, तुम्हारी बराबरी का मक्के में दूसरा कोई मालदार नहीं होगा, इतना माल हम तुमको देंगे, लेकिन ये तुम्हारी तबलीग, तुम्हारी दावत बंद करो। फिर आगे का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको बड़ा बनने का शौक है, चौधरात चाहिए आपको, वजारत चाहिए, कुर्सी चाहिए आपको, चलो हम इसके लिए भी तैयार है, अपनी सरदारी छोड़ देंगे और आपको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कबाइल अरब है, सारे कबाइल पर आपकी हुकूमत होगी और आपके हुक्म के बगैर सत्ता की हरकत नहीं करेगा, छोड़ देंगे हम अपनी सरदारी, तुमको अपना बड़ा बनाएंगे, लेकिन ये तबलीग तुम्हारी बंद करो। फिर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका इरादा निकाह करने का है, आपको खूबसूरत लड़की चाहिए, आप इशारा करते हैं हमें, मक्के में जितनी हसीनाएं और जितनी जमीलाएं हैं हम उन तमाम को इकट्ठी करके जमा करके आपके कदमों में लाके डाल देंगे, आप जितनों से चाहो उतनों से निकाह करो, लेकिन ये तबलीग छोड़ दो, बंद करो। फिर आखिर में कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी सुन लीजिए, अगर आपका दिमाग खराब है, वो जिन्नात का असर है, शहर का असर है, जादू का असर है आप पर, आप हमसे साफ फरमाएं, हम किसी अच्छे आमिर से, किसी बड़े हकीम साहब से आपका इलाज कराएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आह भरी और फरमाया
এটা अपने পয়েন্ট। चचा जान से कि चचा जान आप इन चौधरियों को कह दो कि ये लाकर मेरे एक हाथ में चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, तब भी चचा जान मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब मेरे बुजुर्गों, जिस तरह चांद और सूरज का हाथ में लाकर रख देना ये नामुमकिन है, ঘটনা ऐसे ये भी नामुमकिन है कि मैं इस काम को छोड़ दूं। या ये कि चचा जान चाहे जितनी ये मेरे को राहत पहुंचाए, चाहे जितनी ये मुझको राहत पहुंचाए, ये कि चाहे जितनी ये मेरे को तकलीफ दे, चचा जान मैं तो इस काम को नहीं छोड़ सकता, इनको जो करना है वो कर ले। इस पर अबू तालिब कहने लगे, ओ भतीजे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने अपना फैसला सुना डाला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, मैं ना नहीं बोलूंगा, जो करना है वो तुम करो, लेकिन ये भी सुन लो, मैं तुम्हारी इस दावत में, इस नक्लो हरकत में तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारा साथ देना यानी सारे कबाइल अरब से दुश्मनी मोल लेना, ये कौन करेगा बाबा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सारा अरब तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। ओ बंगला वालों, कलकत्ता वालों, मालदा वालों, मगराट वालों, ये उसी साथ ना देने की नहुसत है हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही चचा होने के बावजूद भी अबू तालिब को ईमान नहीं मिला। बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठा अबू तालिब का, ये साथ ना देने के काम में ना देखने की नहुसत है। यही अबू तालिब बिल्कुल आखिरी मरहले में, लास्ट स्टेज पर है, जान निकलनी बाकी है, निगाह मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू तालिब के चेहरे पर पड़ी। आपका निगाह पड़ना था, आप समझ गए, ओह मेरा चचा मर रहा है, मेरे चचा की जान निकल रही है, जा रहा है मेरा चचा दुनिया से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरते हुए चचा को जोड़ा, चचा जान, चचा जान, चचा जान। चचा ने आंख खोली, क्या है? बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे चचा, ओ मेरे प्यारे चचा, सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा चचा जान, मैं जिस कलमे को लेकर आया हूँ, मैं जिस कलमे की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, मैं जिस कलमे की लोगों को दावत देता हूँ, चचा जान आप भी उस कलमे को चुपकी से, खामोशी से बस एक मर्तबा मेरे कान में पढ़कर सुना दो। कहा चचा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कलमा पढ़ा है, इतना कर लो, मैं सब संभाल लूंगा, आगे का सब देख लूंगा, बस आप इतना करो, सिर्फ एक मर्तबा, ताकि अल्लाह की अदालत में मैं इस बात की गवाही दे सकूं कि अल्लाह मेरे चचा ने तो कलमा पढ़ा है, मेरे इन कानों ने अपने चचा का कलमा सुना है, मैं गवाहूं, इसका विटनेस हूं, मैंने सुना। जब बहुत ज्यादा इसरार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अब ये चचा जरा नरम पड़ गए, चचा जरा नरम पड़ गए, कहने लगे भतीजे इतना इसरार तुम कर रहे हो ना, अब जी तो मेरा भी चाहता हूँ कि पढ़ डालूं मैं इस कलमे को, ताकि तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए, आंखें तुम्हारी ठंडी हो जाए, तुम्हारा दिल खुश हो जाए। अब जी तो मेरा भी चाहता है कि पढ़ दूं इस कलमे को, लेकिन मां ने फरमाया भतीजे असल में बात ये है, ये जो मेरे खानदान की औरतें ना, मक्का की औरतें, कुरैश की औरतें मेरे को बुज़दिल कहेगी, मेरे को डरपोक कहेगी, ताना देगी मेरे को। कौन? अबू तालिब। अरे बोले एक नंबर का बुज़दिल आदमी था वो। क्या हुआ? वो अबू तालिब, उसने तो बाप दादा के पुराने धर्म को छोड़कर भतीजे का नया दीन कबूल कर लिया। क्यों कबूल किया? अबू तालिब डरपोक था। अबू तालिब ने कलमा जो पढ़ा है वो आग के डर की वजह से पढ़ा, जहन्नम के खौफ की वजह से पढ़ा, मौत के डर की वजह से पढ़ा। अबू तालिब कहने लगे कुरैश की औरतें मेरे को बुज़दिल कहेगी, डरपोक कहेगी, ताना देगी। अबू तालिब बुज़दिल था, अबू तालिब डरपोक था। अबू तालिब ने बाप दादा का दीन छोड़कर भतीजे का नया दीन कबूल कर दिया। ये तो मेरे को ताने सुनने को मिले थे। अबू तालिब कहने लगे ना बाबा ना, ये तो नहीं हो सकता। मरते मरते अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप साफ सुन लीजिए, आपके दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो वही अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूँ। ये कहा और अबू तालिब की जान निकली। बहुत तकलीफ हुई अल्लाह के नबी को, आपके दिल पर एक चोट लगी, दिल पर एक गिरानी दी। हाय, मैं अपने चचा को कलमा नहीं पढ़ा सका, मेरा चचा और नबी का चचा ऊपर जहन्नम की आग में जले, मेरा चचा और जहन्नम। अब वो जो एहसानात किए थे ना उधर पाक पर अबू तालिब ने, अब वो सारे एहसानात अल्लाह के नबी को याद आने लगे।
आपसे रहा नहीं गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चचा की बॉडी पर, चचा के जनाजे पर, चचा की लाश पर खड़े खड़े फरमाया, ओ चचा जान, कल क़यामत के मैदान में मैं अल्लाह की अदालत में आपकी सिफारिश करूंगा, मैं मांगूंगा अल्लाह के यहाँ पर आपको। मेरे बुजुर्गों का इला वालों, ज़बान मुबारक से ये निकलना था, सारा कायनात का निजाम हरकत में आ गया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान पाक की आयत उतरी और कहा जाओ जिब्राइल और जाकर ये कह दो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसी नबी को, ईमान वाले को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो हमसे बेईमान की सिफारिश करे। अब चाहे मरने वाला वो नबी का बाप ही क्यों ना हो, चाहे नबी का चचा ही क्यों ना हो, बंगला वालों, कलकत्ता वालों, आकड़ा वालों, मगराग वालों, मालदा वालों, अरे सोचा भी कभी अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत और कितनी बड़ी नेमत हमको और आपको दी, ईमान की दौलत, जिसके बगैर आदमी की नजात नहीं है, जिसके बगैर ये जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता। अल्लाह ने जन्नत को खालिस ईमान वालों के लिए बनाया है। अरे बेईमान का तो दाखिला भी हराम है जन्नत पर। तो ये जन्नत के दाखिले के लिए ईमान शर्त है, जहन्नम से नजात के लिए भी ईमान शर्त है, जहन्नम से निकलने के लिए भी ईमान शर्त है। एक आदमी को लेगा जिंदगी गुनाहों के अंदर डूबी हुई और अल्लाह का करना मौत आई तो इस हाल में बगैर तौबा की दुनिया से चला गया। अब मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जो अपने बंदे को जन्नत में लेकर जाएगा वो ईमान की बदौलत अपने फजल से लेकर जाएगा जन्नत में। लेकिन यह मामला अल्लाह का उल्टा हो गया, फजल के बजाय अदल का हुआ। क्या मतलब? इंसाफ का। अब जब अमान नामा की चेकिंग हुई, देखा गया तो अब दूर दूर तक नेकी का नामो निशान नहीं, गुनाह ही गुनाह, नाफरमानी नाफरमानी, बदी ही बदी। अल्लाह ने कहा ये तो हमारा नाफरमान बंदा है, डालो उसको जहन्नम में। ये किस्मत का हमारा ईमान वाला अगर जहन्नम में चला भी जाए तो वो अल्लाह उसको उसके गुनाहों की सजा भुगतवा कर एक न एक दिन जहन्नम के बाहर निकालेगा। और अल्लाह न करे अगर कोई बगैर ईमान के दुनिया से चला गया, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी इसके हक में काम से। तो जिस तरह से जन्नत के दाखिले के लिए ईमान शर्त है, ऐसे जहन्नम से छुटकारे के लिए ईमान शर्त है। ऐसे बुजुर्गों, आमाल की कबूलियत के लिए भी ईमान शर्त है। आप क्या समझते हो? कलकत्ता वालों, बंगाल वालों, हम ही नेकी का काम करते नहीं, इस धरती पर बहुत से अल्लाह के बेशुमार बंदे नेकी का काम करते। आप देखते नहीं मेरे बुजुर्गों, लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते, बड़े बड़े ऑपरेशन लोगों के मुफ्त में कर डालते। वो जो केस पेपर बनता है ना, एक पैसा भी नहीं देते उसका। बड़े बड़े दवाएं और बड़े बड़े ऑपरेशन का कोई इनकी यहाँ फीस नहीं होती। लोग धर्मशालाएं बनाते, लोग सभी ने लगाते। गर्मी के मौसम के अंदर चौकों पर, चौराहों पर, बस स्टैंड पर, स्टेशनों पर, और मशीनरियों के जरिए पानी को ठंडा करके लोगों में मुफ्त तकसीम करते। इनकी ये नीति है, लेकिन चूंकि इनके पास ईमान नहीं है, अल्लाह इन अच्छे इनके कामों का बदला दुनिया में देने कर मामले को रफा दफा कर देगा। और ये ईमान वाला अगर अमाल करता है, अल्लाह इसको दुनिया में भी देगा और आखिरत में देगा। मेरे बुजुर्गों, ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये 5वां बहरून, ये मकामी आबाद, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये मस्जिद की आबादी का अमल, ये घर और मस्जिद की तालीम, इन सब का मकसद और निचोड़ और खुलासा यही है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस दावत के रास्ते से मेहनत करते करते ईमान की जिस कसौटी पर आपने लाकर उम्मत को छोड़ा और फिर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, ये भटकी हुई उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए जिस मकाम पर लाकर हुजूर ने इस उम्मत को छोड़ा था। वो मकाम क्या था मेरे बुजुर्गों? আবু তালেবের ব্যাপারে এক্ষুনি কথা বলছিলেন, বলতে বলতে বলছেন যে আবু তালিব ও তো সর্বদিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, কিন্তু দিনের ব্যাপারে ও কোনো রকমের সাহায্য সহযোগিতা করেনি। যার ফল হয়েছিল যে মৃত্যু কুকুরের অবস্থায় হয়েছিল। যে আবু তালিবকে যখন আবু তালিব মদদ করছিল, সাহায্য সহযোগিতা করছিল, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভাই মজমা থেকে একজনকে উঠবো না, বসি ওখানে বসে যায়। ভাইকে যদি কেউ বসে তালার সাথী এবং যার পাশ দিয়ে উঠছে তারা একটুখানি তাদেরকে বসিয়ে দেবো। সুকুন হয়ে শান্তির সাথে কথা শুনি। বড় কিমতি কথা, দামি কথা বলছেন মেহমান। বলছেন যে আরবের যত সর্দাররা ছিল, সমস্ত সর্দার, সমস্ত হেড যারা ওখানের বড় বড় নেতা ছিল, সবাই এসে আবু তালেবের কাছে অভিযোগ করেছে
যে তোমার ভাইপো তো আমাদের এমন একটা ঈমান এনেছে, যে এমন একটা ঈমানের কথা বলে, এমন একজন রবের কথা বলে, যে রব আমাদের আমাদের 360টা রবের বিরোধিতা কথা এ কোনোদিন অ্যাডজাস্ট হবে না। এমন এমন দাওয়াত দিচ্ছে, তবলিগ করছে, যে তবলিগের কারণে আমাদের আপোষের মধ্যে ইখতিলাফ ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। আত্মীয়দের মধ্যে বাপ বেটা একে অপরের সাথে খতরনাক ভাবে ঝগড়া হচ্ছে। এমন অনেক কথা ছিল। একে তুমি বলো এ কি চায়, কারণ এইভাবে এর সাথে কোনো রকমের আমাদের অ্যাডজাস্ট হবে না। একে বোঝাও, একে বলো আমাদের দিনের উপরে ফিরে আসুক, নতুবা ও তবলিগকে বন্ধ করে দিন। আবু তালিব হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক করালেন যে চাচা ভালো আছেন, কেমন আছেন? বলছে হ্যাঁ খুব ভালো বাবু, বসো। বসে বলছে, বসিয়ে যে তুমি তোমার এই কওমের লোকেরা এসে তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করছে। যে কি বলছে? বলছে যে তোমার ব্যাপারে যে তুমি আপোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিয়েছো, তোমাকে তবলিগ থেকে রুখে যেতে বলছে। তবলিগ করো না, বাকি অন্যান্য সব কাজগুলো তুমি করো, কিন্তু তবলিগ করবে না। এই জন্য যে আপোষের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে, আপোষের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, সমস্ত খানদানে খানদানে ঝগড়া, কওমে কওমে ঝগড়া। তো বলছে যে শোনো তোমার কওম কি বলছে। বলছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি যে তবলিগ করছো এর কারণে আমরা ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি এর থেকে রুখে যাও তো তুমি যা চাইবে আমরা সব দেব। তুমি যদি চাও যে মালদার বানার জন্য এই কাজ করছো, তো তোমাকে আমরা মালদার বানিয়ে দেবো। আরবের যত সোনা গহনা যা কিছু আছে, টাকা পয়সা, সব তোমার কদমের সামনে করে দেবো। তুমি বড় মালদার হয়ে যাবে। আর তুমি যদি মনে করো যে না তোমার সর্দার বানাতে হবে, তো আমরা সবাই মিলে তোমাকে সর্দার বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাদের মাথার উপরে হুকুমত করবে, আমাদের মাথার উপরে রাজত্ব চালাবে, তুমি যা বলবে আমরা সব শুনবো, যেটা বলবে সেটা। আর তোমার নিয়ে যদি কোন সুন্দরী মহিলা চাই, তো সুন্দরী মহিলাও দেওয়া হবে। আরবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী সুন্দরী যত নারী আছে, যুবতী, সবাইকে তোমার সামনে এনে দেওয়া হবে। তুমি যাকে চাইবে তার দ্বারাই তুমি তার সাথে তুমি বিবাহ করতে পারো। একেবারে তোমার সমস্ত চাহাত পূরণ করা হবে, কিন্তু তুমি তবলিগ করতে পারবে না। এই তবলিগ আমাদের মধ্যে বড় মতনৈক্য হচ্ছে। আর যদি তুমি বলো যে না আমার কোন সেহেরের আসর আছে, জাদুর আসর, জিন্নাতের আসর আছে, তো এর জন্য আমাদের কাছে বড় বড় আমিল আছে, আমরা সেই আমিল দ্বারাই তোমার এগুলোকেও শেষ করে দেবো, ঠিক করে দেবো, তুমি নিশ্চিন্তা থাকো। তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু তালেব বলল, বাবু জবাব দাও। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কাঁদছেন আর বলছেন যে চাচা যান, যদি এরা এক হাতে আসমানের চাঁদকে দেয়, এক হাতে আসমানের সূর্যকে দেয়, তো তবুও আমি কখনো আমার যে কাজ দাওয়াতের ফিকির, তাবলীগের যে ফিকির, তাবলীগ করা, কোনোদিন আমি ছাড়তে পারবো না। যে চাঁদ, ওলামারা তো ব্যাখ্যা করেছে যে চাঁদ সূর্য যেমন আমার হাতে আনা এদের জন্য অসম্ভব, ঠিক ওই রকম ভাবে দাওয়াতের মুবারক মেহনতকে, তাবলীগকে ছেড়ে দেওয়া এটা আমাদের জন্য অসম্ভব। ব্যাখ্যা করেছে যে চাঁদের মতো এবং সূর্যের মতো এত বড় দৌলত যদি আমার কাছে দিয়ে দেয়, সারা পৃথিবীকে যদি আমার কাছে দিয়ে দেয়, তো আমি সব ছাড়তে রাজি আছি, কিন্তু আমি দাউদের মেহনত ছাড়তে রাজি না। আর ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই যে আযম এবং এই যে হিম্মত, যে সারা পৃথিবী যদি শেষ হয়ে যায় সেগুলো বরদাস্ত করব, কিন্তু দাওয়াতের মুবারক মেহনতকে ছেড়ে দেব, এটা কোনোদিন বরদাস্ত করতে পারবো। এই যে আযম হিম্মত, তখন আবু তালিব দেখছে যে পুরো আরবের মধ্যে যত লোক আছে সব তো আমার বিরোধী হয়ে যাবে যদি আমি এর মদত করি। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে নিয়েছে। আর বলছে মুহাম্মদ
যদি তুমি তোমার এই কাজ করতে থাকো, তো এদের তরফ থেকে এবং আরবের তরফ থেকে কোন রকমের কোন বিপদ যদি তোমার উপরে এসে পড়ে, তো আমি আবু তালেব তোমাকে কোন রকমের সহযোগিতা করব না। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও বরদাস্ত করেছেন, কিন্তু তাবলীগ যেটা ওনার কাজ, সে কাজকে ছাড়তে কোনোদিন বরদাস্ত করেননি। আবু তালেবের দাওয়াতের স্বাদ না দেওয়ার কারণে আর দাওয়াতের মদদ না করার কারণে, তাবলীগের মদদ না করার কারণে মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়েছিল যে সে শিরক মুশরিক হয়ে দুনিয়াতে চলে গিয়েছিল। যখন তার মৃত্যু হচ্ছে, তো সেই সময় জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। এসে আবু তালেবের অবস্থা দেখছে, চেহারার দিকে যখন নজর পড়েছে, দেখছে একেবারে অচৈতন্য, আর কোন রকমের কোন হুঁশ যেন নেই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ধরে আর খুব জোরে হেলিয়ে বলছে, চাচা যান, চাচা যান, চাচা যান। তো চোখ খুলেছে, খুলে দেখছে মুহাম্মদ। আল্লাহ রাসূল বলছেন যে চাচা যান, আপনি শেষ সময়ে একবার কালেমা আমার কোন জোরে পড়তে হবে না, কাউকে বলতে হবে না, আপনি একবার কানে কানে কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে দিন, তো আমি আপনার জন্য কিয়ামতের দিনে যখন দাঁড়াবো, তো আপনার জন্য সুপারিশ করব। আর এই কথা বলবো, ওগো আল্লাহ, আমার চাচা তো আমার কানে কানে কালমা পড়েছিল, আপনি শুধু একবার পড়েন। তো তখন উনি বলেছিলেন, খামোশ থেকে বললেন যে মুহাম্মদ শোনো, আমি যদি এই কলমা পড়ে দিই, তো তাহলে আমার মরণের পরে আরবের মহিলারা এরা তানা দেবে, এরা লাঞ্ছন করবে, এরা মালামত করবে, এরা বলবে যে দেখো আবু তালিব এ জাহান্নামের ভয়ে, আগুনের ভয়ে নিজের বাপদাদাদের যে ধর্ম, সে ধর্ম ত্যাগ করেছে। তো আমি এটা পারবো না কোনোদিন যে আরবের সর্দার, আরবের লোকেরা, মহিলারা আমার মরণের পরে আমাকে এরকম টানা দেবে, এটা আমি বরদাস্ত করতে পারবো না। সুতরাং আমি তো কলমা পড়বো না। এই বলা মাত্রই দুনিয়াতে চলে গেল। জানাজা শরীক হয়েছে, হাজির হয়েছে, তো সেখানে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার যে মহব্বত, ছোটবেলা থেকে যেভাবে তার দেখভাল এবং সর্ব লাইনের যেভাবে সে সহযোগিতা করেছে, তো সেই সহযোগিতাকে সে চিত্র ফুটে উঠেছে, সামনে এসছে। তো তখন এলান করছে যে শোনো, কিয়ামতের দিনে আমি আমার চাচার জন্য কিয়ামতের দিনে আল্লাহকে সুপারিশ করব যে আমার চাচাকে জান্নাতে দেওয়া। এই কথা বলা মাত্রই আরশ মহল্লা কেঁপে উঠেছে, আসমান জমিন কেঁপে উঠেছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত উপর থেকে ফেরেশতা পাঠিয়েছে। ফেরেশতা এসে শোনাচ্ছে, শোনো মুহাম্মদ, কোন নবীর জন্য আর কোন মুমিনের জন্য এই অনুমতি দেওয়াই হবে না কোন দিনের জন্য যে সে তার কোন মুশরিক আত্মীয় হোক আর যেই হোক, কাফের এবং মুশরিকের জন্য কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে সে সুপারিশ করে। তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় দুঃখিত হলেন। জেনে রাখবেন, আমরা যে ধরনেরই মানুষ হই না কেন, আমরা যদি দিনের কাজ করি আর আমরা আমাদের বাপদাদারা যদি দিনের কাজ না করে, কিংবা আমরা যদি আমাদের আত্মীয় কেউ করে, আমরা যদি দিনের কাজ না করি, তো রেহাই পাবেন না কেউ। সর্ব অবস্থাতে আল্লাহ পাক পাকড় করবে। হযরত বলছেন যে একজন মানুষ ইমানের কি দাম দেখুন। একজন মানুষ সে যদি ঈমানওয়ালা হয় আর আমল যদি না করে, তো তাকে কিন্তু জাহান্নামে দেবে। জাহান্নামের জন্য ঈমান শর্ত, জান্নাতের জন্য ঈমান শর্ত। জাহান্নামে যদি যায় আর ঈমান যদি না থাকে, তো জাহান্নামে যেতেই হবে। আর ঈমান যদি থাকে, তো সে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে পাঠাবে। জাহান্নামের মধ্যে অনেক দিন যাবত যতদিন তার যে পাপ হয়েছে, পাপ মোচন না হচ্ছে,
ততদিন পর্যন্ত সে জাহান্নামে থাকবে। পাপ মোচনের পরে আল্লাহ পাক তাকে একদিন না একদিন জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবে। আর জান্নাতের মধ্যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য সমস্ত জায়গাতে তার ঈমান হলো শর্ত। প্রতিটি কাজে, তার আখলাকে, তার চরিত্রে, তার সামাজিকতায়, তার সমস্ত আমলে ঈমান হলো শর্ত। ঈমান যদি না থাকে সে কোনদিন জান্নাতে যেতে পারবে না। আর তার জন্য কেউ সুপারিশ করলেও তার সুপারিশ কবুল হবে না। সে একদিন সে মরলেই সে জাহান্নামে চলে যাবে। বলছে দুনিয়ার অনেক ভালো কাজ আছে, কিন্তু ভালো কাজ করতে ওয়ালারা ভালো কাজ করছে, তার মধ্যে ঈমান নেই। বড় বড় কাজ করছে, মুসাফিরখানা করছে, গরম থেকে বাঁচার জন্য জায়গায় জায়গায় রাস্তার পাশে তাদের জন্য খিমা বানাচ্ছে, ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করছে, সমস্ত রকমের ভালো কাজ, সামাজিক কল্যাণের যত কাজ আছে সব কাজ সে করছে। কিন্তু তার মধ্যে যদি ঈমান না থাকে তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার তো দুনিয়াতে রফাদফা করে দেবে, দুনিয়াতে তার তো দিয়ে দেবে তার বদল। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার বদল জান্নাতের মধ্যে কোনোদিন দেবে না। জান্নাত তার বদল হতেই পারে না, দুনিয়াতে তার রফাদফা করবে। কিন্তু একজন মানুষ যদি ঈমানওয়ালা হয় আর সে যদি এরকম কল্যাণের কাজ করে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার দুনিয়াতে, তার আখিরাতে সমস্ত জায়গাতে তার কামিয়াব করবে এবং সর্ব জায়গায় তার কল্যাণ করবে, তার সমস্ত জায়গায় বদল দেবে, নিয়ামত দেবে, সুখময় জীবন বানাবে। এই কাজ, এই মেহনত, এই 2.5 ঘন্টা, এই চিল্লা, এই 4 মাস, এই 5 মাস, এই সমস্ত কাজ, এটা এই জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফিকিরে 24টা ঘন্টা এই জন্য লাগানো হয়। আর এই কাজের মধ্যে এই জন্য আনা হয়। আর এই কাজকে কাজ করতে ওলারা পাগল হয়ে যে কাজ করছে, পৃথিবীর কোনো রকমের কোনো আয়েশ নেই, আরাম নেই, শান্তি নেই, সব কিছু বাদ দিয়ে এই কাজের মধ্যে যে পড়ে আছে। আর আমাদের মাশায়েখ, আমাদের মুরব্বীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফিকিরের মধ্যে, এই কাজের মধ্যে যে লাগিয়ে রেখেছে, এটা একটাই মাত্র কারণ, যে যাতে আমরা প্রত্যেকে ঈমান নিয়ে দুনিয়াতে যেতে পারি। ঈমান নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকের এই ফিকির। ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ, সেই জন্য ঈমান সমস্ত আমলের শর্ত। ঈমান हर हालते আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस दावत के रास्ते से जिस मकाम पर आपने लाकर छोड़ा और फिर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, वो मकाम क्या था? वो मकाम नबी के जमाने का उम्मती दुनिया से रोते हुए गया, ए अल्लाह मेरा आखिरत में क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, अल्लाह जिस दिन मुझे तेरी अदालत के कटोरे में खड़ा होना पड़ेगा उस वक्त मेरा क्या बनेगा। हर उम्मती नबी के जमाने का रोता हुआ दुनिया से गया। इसलिए कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन की दावत ही कुनू मिन अबनाइल आखिरा, लोगों आखिरत वाले बनो। ये दुनिया लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी। मेरे बुजुर्गों, मसला इस वक्त दुनिया का नहीं है, 10 बाय 10 के मकान का नहीं है, तन छुपाने के लिए कपड़ों के जोड़ों का नहीं है, सर ढाकने के लिए स्लैब का नहीं है। तुम्हारे कलकत्ता में जाकर देखो, सैकड़ों हजारों अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास रहने के लिए ढंग का मकान तक नहीं होता। चौकों पर, चौराहों पर, फुटपाथ पर मेरे बुजुर्गों इनकी जिंदगियां खप जाती है। ये पैदा भी फुटपाथ पर होते हैं और इनके जनाजे भी फुटपाथ से उठते हैं। जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे बुजुर्गों, इनके पास अपना तन छुपाने के लिए, बदन ढाकने के लिए ढंग का कपड़ा तक नहीं होता। जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको दुनिया में ऐसे देखने को मिलेंगे, उनके पास 2 वक्त के खाने का कोई निजाम नहीं होता है, मिलता है तो खाते, वरना हफ्तों भूखे रहते। जिंदगी उनकी भी गुजर रही है। मेरे बुजुर्गों, ये गुजरगाह है, इसको तो हर हाल में गुजरना ही गुजरना है। अल्लाह की कसम, ये मसला असल मसला नहीं है। मेरा तुम्हारा असल मसला मौत का है, सकरात का है, नजात का है, कब्र का है, आखिरत का है, जन्नत का है, जहन्नम का है। हमको आपको क्या पता कौन किस हाल में दुनिया से जाएगा,
کون جل کر مرے گا, کون ڈوب کر مرے گا, کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا, کون دواخانوں میں ایڑیاں رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا. بنگلہ والوں ہمیں کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گالی منہ سے نکلے گی اور دم ٹوٹے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور سارا دار و مدار خاتمے پر ہے, سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے, اپنا قمیص اٹھایا, آپ نے دیکھا پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے. کہا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوک اور اس بھوک سے بے قرار اور بے تاب ہو کر یہ پتھر میں نے پیٹ پر باندھا ہے. آپ نے اس کو بازار کا راستہ نہیں بتایا, جاؤ مارکیٹ میں جاؤ, محنت مزدوری کرو, کچھ پیسے حاصل ہو جائے گے, اپنی ضرورت پوری کر دو. نہیں, آپ نے فرمایا اللہ اکبر, یہ کیا بھوک ہے تمہاری؟ اصل بھوک تو آخرت کی بھوک ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا, نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا, جھوٹ اور سود اور رشوت اور دھوکہ اور فراڈ سے اس نے اپنا پیٹ بھر لیا چاہتوں کے راستے سے. آپ نے فرمایا کل قیامت میں یہ بھوکا ہوگا اور 500 سال تک بھوکا رہے گا اور چیخے گا چلائے گا, اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو میرے اس بھوک کا مسئلہ حل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, وہ کوئی بہترین قسم کا کھانا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے قرآن نے جس کو کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, جہنمیوں کا کھانا, اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا, وہ زقوم درخت کا وہ پھل انتہائی سخت, انتہائی کڑوا اور انتہائی کانٹے دار, یہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. یہ اس پر چھپے گا اور اس کو کھانا چاہے گا, نگلنا چاہے گا, لیکن وہ پھل جا کر اس کے حلق میں پھنس جائے گا, نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار, اور یہ ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے باہر نکالو تو تڑپتی ہے. اللہ یہ کیا مصیبت دوسری میرے حلق میں اٹک گئی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ یہ مصیبت حلق کے نیچے اتر جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب اور مزید 500 سال تک یہ چیخے گا چلائے گا, اللہ سے پانی 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 کر رہا ہوگا. 500 سال کے گزرنے کے بعد اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین مشروب نہیں ہوگا, وہ کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ ہوگا, وہ مائع حمیم ہوگا, جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غسلین کا ایک قطرہ اگر آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے, اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر ساری دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, مرتا کیا نہ کرتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا, اتنا گرم اتنا کھولتا ہوا ہوگا وہ کہ جیسے ہی یہ دنیا کے اندر چاہتوں سے پیٹ بھرنے والا, نہ حلال دے گا نہ حرام دے گا, نہ جائز دے گا نہ ناجائز دے گا, نہ صحیح دے گا نہ غلط دے گا, پر مجھے تو چاہتیں پوری کرنی ہے, مجھے تو خواہشات پوری کرنی ہے. اس نے دوسروں کی اجاڑ کر اپنا گھر بھرا, اس نے دوسروں کو تباہ اور برباد کر کے اپنے آبادی کی فکر کی, یہ اس کو پیے گا, یہ اس کو پیے گا. اللہ کے نبی فرماتے جیسے وہ اس غسلین کی پیالے کو یہ اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا, سرکار فرماتے اللہ کے نبی کا فرمان, اس کی حرارت, اس کا ٹیمپریچر اور اس کی تپش اور اس کی گرماہٹ اتنی سخت ہوگی کہ جیسے ہی وہ پیالہ اس کے ہونٹ کے قریب پہنچے گا, اس کے نیچے کا ہونٹ سوج کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ سوج کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اس کے باوجود بھی اس کو پیے گا, اور جیسے یہ حلق میں اتارے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل کر گرنی شروع ہو جائے گی. آپ نے فرمایا یہ کیا بھوک ہے, یہ بھوک تو موت پر ختم ہو جائے گی دنیا کی, لیکن اصل بھوک آخرت کی. ایک امتی کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا. ہر ایک کے سامنے اس کی آخرت تھی, اے اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا, میرا قبر میں کیا ہوگا. اور پھر جو اس کی فکر کرنے والے تھے صحابہ, جن کو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برین واش کیا, ان کو تیار کیا, ان کی ذہن سازی کی, یہ ایسی جماعت تھی جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی. یہ وہ جماعت تھی میرے بزرگوں جن کو عرش سے سلام آیا کرتا تھا. یہ وہ جماعت تھی جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی.
اللہ نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا یہ وہ جماعت ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے جب یہ درخت کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے. یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں. کئی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والوں کی جماعت ہے. تو کئی اللہ نے فرمایا، کئی اللہ نے صحابہ کی جماعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے تیار فرمائی، اللہ نے اس جماعت کو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے. اللہ صحابہ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں یہ ہماری جماعت ہے. اور کہیں تو اللہ ان سے ایسا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. کہیں فرمایا یہ ایسے جوان مرد ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ پلازا، ان کی بزنس میٹنگیں، ان کی بیویاں، ان کی کھیتی، ان کی فیکٹریاں، ان کے باغات، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آگ نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، یہ نماز کی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ نماز کے قائم کرنے والے. اور ہم نے جو بھی ان کو دیا ہے یہ اپنے مالوں کو ہمارے راستے میں لگا کے، کیا مطلب اپنے مالوں کی زکات یہ نکالتے ہیں. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے ایمان والے ہونے کا اللہ نے ثبوت دیا. یہ سب یہ اس لیے کرتے ہیں، یہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. کس دن سے ڈرتے ہیں؟ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھتے ہیں. جن گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے بزرگوں، بندہ والوں، اللہ ان گھوڑوں کی ٹانپوں کی قسمیں اس پر کھا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. جنت کے خوشخبریں حضور نے ان کو سنائی. ان سب کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھے اپنی آخرت کے معاملے میں. ان کو ایک فکر کی کیا ہوگا ہمارا آخرت میں جب اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے کیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی کی حدیث سن رکھی تھی کل قیامت میں انسان کے یہ پیر، انسان کے یہ قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ ان سے سوالات کا جواب نہ دے دے. بنگال والوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، کسی برادری کا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا رہنے والا، اللہ اس کو اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا، مال کیسے کمایا، مال کو کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانا اس پر عمل کتنا کیا. بس یہ سوالات نے صحابہ کی نیندیں اڑا رکھی تھی. ہمارا کیا بنے گا آخرت، ہوگا کیا ہمارا. اور ایسی جماعت ہے یہ میرے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ، کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. ایسے تقریباً کم و بیش 17 مقامات ہیں کہ اللہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت پر قرآن پاک میں وہی اتارا جو حضرت عمر چاہتے تھے. کیا مقام ہو گئے. حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتی. لیکن ان کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان ایسا. ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عمر عمر میں جنت کی سیر کر رہا تھا معراج میں، جبرائیل میرے ساتھ تھے. میں نے بہت ہی خوبصورت حسین اور جمیل موتیوں کا محل دیکھا. آپ نے فرمایا عمر میں تو یہ سمجھا میرا ہی ہوگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا شاندار اتنا خوبصورت محل یہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر، جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر میں تو یہ سمجھے کہ میرا ہی ہوگا. میں نے دوبارہ سوال کیا بھائی جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو مجھ کو بتا، اتنا شاندار اس کا محل. آپ نے فرمایا عمر، جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ. آپ نے فرمایا عمر تیری تو نکل پڑی، کیا کہنے تھے. پھر آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا میں اندر داخل ہوں، تیرا محل باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر کیسا ہوگا. آپ نے فرمایا عمر میرے کو غیرت آئی،
میں تمہاری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہوتا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے، اس سے بڑھ کر میرے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ آپ سوچو کیا مقام ہے ان کا، لیکن اپنی آخرت کے معاملے میں، اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر میں اپنے آپ سے کہتے تھے او عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ ارے عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی؟ تو کل قیامت میں اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس رب کو جواب کیا دے گا اور وہ کیا دکھائے گا؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہتے او عمر کاش تو درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینی بنا کر باہر ڈال دیتا، وہ مینی سوکھ جاتی، ہوا اس کو لے جا کے کہیں پھینک دیتی اور پھر وہ مینی مٹی بن جاتی، اور عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، نصیحت فرما رہے اپنے بیٹے کو، عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، کہ عبداللہ میرے جسم کو، میری باڈی کو تم مٹی میں ڈال دینا زمین پر۔ اور جب جان نکل رہی تھی بزرگوں، اللہ والوں، 24 پرگنہ والوں، جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گال، یہ اپنی پیشانی، یہ اپنی ناک، یہ اپنے ہونٹ کو اس طرح سے مٹی میں مل رہے تھے جیسے مٹی میں بچہ کیسے لوٹتا ہو، ایسے اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہے جا رہے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو عمر تیرا کیا ہوگا، عمر تیرا کیا ہوگا؟ کبھی تو یہ حال یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، کون ہے یہ حذیفہ؟ یہ ہے کون حذیفہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے۔ بہت سے ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ جانتے تھے، حضور نے ان کو بتلائی تھی، اور خاص طور سے مدینے میں منافق کون لوگ ہیں ان کی نشاندہی کی تھی اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو۔ منافق کس کو کہتے ہیں بندہ والوں؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان، اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، یہ دین کے دشمن کہلائے جاتے تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے عمر پہنچتے، ان سے دوستی کرتے اور ان سے عرض کرتے ایک بھائی حذیفہ تو تجھ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، کون کون اس میں منافق ہے؟ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، جو ہوں گے سو ہوں گے، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا دے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو منافقین کے نام بتلائے، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے، ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ ارے بندہ والو، وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت نکل گئی۔ اور یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو کہہ رہے میرے کو مٹی میں ڈال دینا، اور مٹی میں منہ رگڑ رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں کاش عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کر کے ڈرنے والے تھے میرے بزرگوں، اور ہم کچھ نہیں کر کے نہیں ڈر رہے، ہمارے دلوں سے اصل میں اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی نکل گئی۔ ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، اور اللہ کہہ رہے میرے بندو اننی انا اللہ لا الہ الا انا، دیکھو تمہارا پرمیشور میں ہوں، تمہارا پالنہار میں ہوں، تمہارا خالق میں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو میں ہی پورا کرنے والا۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو میرا غیر تمہاری ضرورتوں کو جانتا تک نہیں، پورا کیسے کرے گا؟ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ یقین کا سرمایہ ہمارے اندر سے نکل چکا، ہم نے نہیں پہچانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت امت کو اسی مقام تک لانے کے لیے ہے کہ وہ معرفت خداوندی، وہ اللہ کی عظمت اور رفعت اور بزرگی اور بڑائی جو دعوت کے راستے سے صحابہ نے اپنے اندر اتاری، اس نقل و حرکت کا بھی یہی مقصد ہے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت بہت ساری تنظیمیں دنیا میں، فلاحی ادارے ہیں، ریلیف کمیٹیاں ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اصلاح معاشرہ کا، اصلاح مسلمین کی بہت سی تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہے، پھر کمیٹی میں بھرتی ہے تبلیغ کا کو، اس میں امت کا جان لگوایا جاتا ہے، مال لگوایا جاتا ہے، لوگ گھر کاروبار بال بچے چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے۔ آپ کی منشا کیا ہے دعوت و تبلیغ کے راستے سے؟ چاہتے کیا ہے؟
सुनकर एक आह भरी हजरत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और फरमाया अल्लाह की कसम न मुझको मुल्क चाहिए, न माल चाहिए, न मुझको ओहदा चाहिए, न कुर्सी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दीन के जिस मकाम पर लाकर छोड़ा और फिर आप दुनिया से रुखसत हुए, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भटकी हुई दोबारा उनसे उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए, ये इसकी मेहनत है। और इसके लिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जितना मैं सताया गया इतना कोई नबी नहीं सताया गया। आप फरमाते जितना मैं रोया इतना कोई नबी नहीं रोया। कल क़यामत में मेरे बुजुर्गों, जिस दिन अल्लाह की अदालत कायम होगी और उसके कटहरे में मैं और आप होंगे, हाथ अल्लाह का होगा, हाथ अल्लाह का होगा और गिरबान मेरा और तुम्हारा होगा बंगला वालों। और अल्लाह पूछेगा, ओ नबी के आशिकों, ओ नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, ओ नबी की मोहब्बत में नारे लगाने वालों, ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे नबी का दीन मिट रहा था, दीन की धज्जियां उड़ रही थी, दीन के जनाजे उठ रहे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुर्तद हो रही थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां अपने ईमान का सौदा करके मनचाही जिंदगी गुजार रही थी। तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो। ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे नबी का दीन मिट रहा था, हमारे महबूब की उम्मत मुर्तद हो रही थी। बंगाल वालों, ये तो बताओ तुमने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कितनी कुर्बानी दी, जान तुम्हारी कितनी लगी, माल तुम्हारा कितना खपा, जज्बात तुमने कितने कुर्बान किए। कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा, अल्लाह कहेगा तुम्हारे नबी का तो बायकाट हुआ, तुम तक दीन पहुंचाने की वजह से तुम्हारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-2, 3-3 बेटियों को तलाक़ें दिलवाई थी, 2-2, 3-3 बेटियां अल्लाह के नबी के मुतल्लक़ा हुई। क्यों? वजह इसकी दावत, सबब इसका दावत, क्या आप दावत का काम करते थे। मक्के वालों ने देखा हमने इन पर इंतहा कर दी, खब्बाब को, अम्मार को, यासिर को, सोहेब को, बिलाल को, अंगारों पर इनको लिटाया, इनके बच्चे जुबा किए, इनको सूली पर लटकाया है हमने, इनके जिस्म को आगे की कैसे से छन्नी किया है। लेकिन ये दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, दावत को छोड़ने की तैयार नहीं। अब क्या किया जाए, चलो इनको ज़हनी तकलीफ पहुंचाओ। वो ज़हनी तकलीफ क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जिन घर में ब्याई गई थी, मक्के के चौधरों ने जाकर उनके घर वालों से बात की, हम ये गवारा नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू और तुम्हारे बच्चों की बीवी बनकर जिंदगी गुजार रही हो। कहा हम तुमसे कहते हैं, सरदारों ने कहा हम तुमसे कहते अपने बेटों को कहो जाकर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे। 2 भाइयों के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां, एक उतबा और एक उतैबा, 2 बेटियां एक ही घर में हुजूर पास ला। इस बदबख्त ने अपने बच्चों को जमा किया और कहा मैं ये नहीं पसंद करता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस घर में हमारी बहू बनकर रहे, तुम्हारी बीवी बनकर रहे, इसलिए मैं तुम दोनों से कहता हूं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। उतबा बदबख्त ने उसी मजलिस में बाप की बात सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दी। और यह उतैबा ये कमीना बदबख्त ज्यादा था, हुजूर की मजलिस में पहुंचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों को खींच कर कहा तू तो मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं भी तुझको पसंद नहीं करता, और सुन ले मैंने तेरी बेटी को तलाक दी। क्या गुजरी होगी अल्लाह के नबी के दिल पर। देखो बुजुर्गों, जब तक बच्ची का निकाह हो नहीं जाता बाप को एक दर्जे में इत्मीनान होता है, कोई बात नहीं, आज रिश्ते नहीं आ रहे तो कल आएगी, आज इसके हाथ पीले नहीं हो रहे थे कल को पीले हो जाएगी, उड़ जाएगी। बड़े बूढ़े कहते ना लड़की को ये पराया धन है, क्या कहते हैं पराया धन है, अमानत है किसी की। आदमी को एक दिलासा होता है, इत्मीनान होता है, लेकिन एक मर्तबा जब बच्ची का निकाह हो जाए, वो रुखसत हो जाए, अब किसी आर्जी की बिना पर वो बच्ची मुतल्लका होकर बूढ़े बाप की चौखट पर आकर बैठ जाती है ना बुजुर्गों, तो ये बूढ़े माँ बाप का खून जलता है, खून खवलता है इनका कि हाय मेरी जवान बच्ची तुम्हारा घर वापस आकर बैठ गई। अल्लाह कहते तुम्हारे नबी की तो 2-2 बेटियों को तलाक वाक़े में दावत की वजह से 7.5 किलोमीटर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ाया गया है, चल नहीं सकते क्या ताइफ की वादी में। अम्मा जान माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत में लगी हुई, अचानक पूछ बैठी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात में आप पर सबसे सख्त दिन कौन सा आया। आप एकदम चौंक गए। आयशा आयशा ये क्या सवाल किया तुमने, पूछा तो ये पूछा था तुम्हें। आयशा सुन ले
जब तुम्हें पूछा तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगा। फिर फरमाया आयशा मैं तेरे को क्या बतलाऊं, वो ताइफ का जख्म अभी तक भरा नहीं है, ताजा है वो मेरे जख्म सीने के अंदर। हालांकि एक जमाना गुजर चुका था इस वाक़े में। आयशा जब मैंने अपने कौम के सरदारों से बात की, ताइफ वालों से, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा अल्लाह को आपके अलावा दूसरा कोई नबी नहीं मिला क्या जिसको वो नबी बना कर भेजता। एक कहने लगा आयशा हमारे शहर से निकल जाओ, जहाँ तुम्हारी चांद की जगह वहां जाकर तुम कयाम करो। और आयशा इस पर उन्होंने इत्तेफा नहीं किया। आवारा और बदमाश किस्म के औबाश किस्म के लड़कों को मुझ पर मुसल्लत कर दिया और उन्होंने जो मुझे पत्थर मारना शुरू किए। आयशा मेरे दोनों जूतों के अंदर खून जमा हो गया था। आयशा मैं चल नहीं सकता था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो मैंने जमीन पकड़ ली, मैं जमीन पर बैठ गया। आयशा इस पर भी मेरी कौम को मुझ पर दया नहीं आई, रहम नहीं आया। उन्होंने मेरे दोनों बाजू को पकड़ कर उठाया। आयशा मेरा कदम उठता था, इनके पत्थर बरसते थे। 7.5 किलोमीटर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए। अल्लाह कहेगा ओ नबी के आशिकों, ओ मालदा वालों, ओ कलकत्ता वालों, बंगाल वालों, अरे तुमसे तुम्हारी बुद्धि नहीं छूटती, घर नहीं छूटता, कारोबार नहीं छूटता। 4 महीने के लिए तुम घर कारोबार बीवी बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं। देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे मक्का छोड़कर आप कहीं जाए, लेकिन मक्के वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों के दुश्मन बन गए और ये तय कर दिया आज की रात काम तमाम कर देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी के घर को घेर लिया, बाहर निकलते ही हमला करके खत्म कर देंगे। अल्लाह ने वही भेजी, वो हमारे महबूब कासिम अब बस कीजिए, छोड़ दो मक्का, अलविदा कर दो। चुनाचे आप उठते इन दुश्मनों के दरमियान में से अल्लाह ने इनको गुजरवाया और इनकी आंखों पर अंधेपन की पट्टी पड़ गई, ये अपने पास रास्ते को नहीं देख पाए। लेकिन उसकी रात की तारीखी में, उस अंधेरी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पलट पलट कर बैतुल्लाह को देखे जा रहे और ज़बान मुबारका से कहे जा रहे ओ बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर है, तेरी बड़ी आज़मत है, तेरी बड़ी ताज़ीम है। लोग और मैं तो किसी हाल में तुझे कभी कहीं छोड़कर न जाता, तो मेरे बाप दादा का वतन रहा है, मेरी तो जाए पैदाइश रही है, मैं तो कभी किसी हाल में तुझे नहीं छोड़ता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर और बेबस हूं, ये मक्का वाले मुझको यहाँ रहने नहीं देते। अल्लाह कहेगा बंदा वालों 4 महीने की तस्वीर पर तुम खड़े नहीं हो पाए, देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला है, तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो। ये तो बतलाओ जिस जमाने में हमारा दीन मिट रहा था, तुमने हमारे महबूब के दीन के लिए कितनी कुर्बानी दी। बंगला वालों अल्लाह की अदालत में मेरे को तुमको जवाब देना भारी हो जाएगा। अल्लाह कह रहे क्या हो गया तुमको, जब तुम्हारी तशकीलें होती है, तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा जाता है और तुमसे कहा जाता है निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो तुम बहाने बतलाते हो नहीं अभी रमजान का सीजन है मेरे सामने, अभी दीपावली है, अभी तो दशहरा है और अभी तो फलाई का मसला है और मेरा मकान अभी बनना है, मेरी बच्ची का रिश्ता होना है, मेरी बच्ची की रुखसती होनी है, मेरे बच्ची की डिलीवरी होनी है। अल्लाह कह रहा है क्या हो गया है तुमको, ओ ईमान वालों हो क्या गया है। जब तुम्हारी तशकील होती है तो तुम बहाने बताते हो, तुम्हारे दुनिया के काम में कोई फर्क नहीं आता, सारे तुम्हारे दुनिया के काम वक्त पर होते जा रहे हैं। अगर फर्क आता है हमारे दीन के काम में फर्क क्यों आता है, अल्लाह सवाल कर रहा है। और या अय्युहन नास नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, ऐ ईमान वालों तुमको क्या हो गया, मालकुम फिरू फी सबीलिल्लाहि फाखरतुम मिनल अर्द। जब तुम्हारी तस्कीर होती है तो बहाने बनाते हो, बोझ बन जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, एक 10, 20, 50, 100 एकड़ की जमीन तुमको धान की हमने क्या दे दी, गन्ने की खेती हमने तुमको क्या दे दी, कोरुटोला के अंदर मेरे बुजुर्गों हमने तुम्हें एक शॉप का मालिक क्या बना दिया, बल्दवान के अंदर हमने तुमको जमीन क्या दे दी। तुम इस दुनिया पर राज टपका रहे हो, तुम इस दुनिया की जिंदगी पर मुतमईन हो गए आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारा मॉल, तुम्हारा शॉपिंग सेंटर, तुम्हारा बिजनेस प्लाजा, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारी मंडी, तुम्हारे बागात, तुम्हारे फार्म हाउस, तुम्हारे रो हाउस, तुम्हारे बंगले, मेरी इज्जत की कसम ये आखिरत की नेमतों के मुकाबले में ये बेहैसियत है, बेवजन है, बेकीमत है। अल्लाह कह रहा है फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, ये दुनिया की रंग रोगन और ये चमक धमक, अल्लाह कह रहे मेरी इज्जत की कसम आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। और इससे अगली आयत में अल्लाह ने मेरे को तुमको लिखारा झिझोड़ा, अल्लाह ने मेरी तुम्हारी खबर दी। अल्लाह ने क्यों, अल्लाह को मुसलमान प्यारा नहीं, अल्लाह को अपना दीन प्यारा है। कोई वादा नहीं अल्लाह का मुसलमान के साथ, सारे वादे अल्लाह के दीन वालों के साथ है।
جو دین پر جان مال لگائے گا اللہ اپنے عطایا کے دروازے اس پر کھولے گا, اللہ اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا. صاحب کا آئندہ تنفرو, اتنا سننے کے بعد بھی حرکت میں نہیں آؤ گے, نہیں نکلو گے ہمارے راستے میں, ہماری عزت کی قسم ہم تمہاری زندگی کو جیتے جی جہنم بنا کر چھوڑیں گے, ہم تمہاری سانسوں کے دشمن بن جائیں. یعذبکم عذابا الیما, ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں. اس کو کہتے ہیں کلکتہ والوں دردناک عذاب, سیلاب آ جائے, سونامی آ جائے, زلزلہ آ جائے, نہیں یہ تو سلوٹوں میں عذاب آ کر ٹل جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, سانسوں کا دشمن بن جاؤ گا. فلیٹ کا تم مالک, کھیتی کے تم مالک, باغیات کے تم مالک, تجارت تمہارے پاس, ملازمت تمہارے پاس, نوکر چاکر ہمارا دیا سب کچھ ہوگا تمہارے, لیکن میں تمہارے چین اور سکون کو غارت کر کے رکھوں. آج نکاح ڈالو, جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا زیادہ پریشان ہے, جو جتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے اتنا زیادہ پریشان ہے, جو جتنے بڑے فارم ہاؤس کو اور کھیتی کو باغات کو لے کر بیٹھا ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. میرے بزرگوں, دین اور دین کی محنت کو چھوڑ کر آدمی زندگی گزارے گا, آپ یقین مانو جیتے جی اس کی زندگی جہنم بنا کر اللہ چھوڑے گا. اس سے جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. صاحب کہا اگر تم مقصد پر نہیں آؤ گے, حرکت پر نہیں آؤ گے, جان ہم نے تم کو دی, مال ہم نے تم کو دیا, اور تم آخرت کو بھول کر اپنی اس جان مال کا غلط استعمال کرو گے, میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ, میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. پھر کون کرے گا دعوت کا کام, تبلیغ کا کام کرے گا کون, اللہ کے دین کا کام. اللہ کہہ رہے بنگلہ والو تم نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, میں کیا کروں گا, تم سے کام کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دوں گا. بس تب جن قوم غیرکم, نئی قوم کو لاؤ دعوت کس میدان میں, ہدایت کا نور اتاروں گا ان کے اندر. ولا تضروا شیئا, اللہ کہہ رہے بنگلہ والوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کہہ رہے کوئی چیز میرے کنٹرول کے باہر کی میں کر سکتا ہی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بزرگوں دیکھو, جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. اس وقت ترس رہی ہے اللہ کی زمینیں, نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہے, جو اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتی, اندر سے اسلام کو قبول نہیں کرتی ہے, وہ اسلام کو اپنے لیے بہت سمجھ رہی ہے. کتنی مائیں, کتنی بہنیں اپنے ایمان کا سودا کر کے, اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے بزرگوں وہ منچائی زندگی گزار رہی ہے. امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھو میرے بزرگوں, کلکتہ والوں, بنگلہ والوں, ہمارے بننے کا, سورنے کا, سجنے کا, حفاظت کا, ترقی کا, تزکیے کا, تربیت کا راستہ یہ دین اور دین کی محنت ہے. اس سے سمجھوتا کرو گے نا, اللہ میری تمہاری سانسوں کا دشمن بن جائے گا. اس لیے اللہ کو اپنا دین پیارا ہے. سارے وعدے اللہ کے دین والوں کے ساتھ ہیں. عزت کا وعدہ, نجات کا وعدہ, سربلندی کا وعدہ, حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ, شدت کی پستی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر لے, سارے وعدے اللہ کے دین کی شرط کے ساتھ ہیں. ہم شرائط پورے کریں گے, اللہ سلوٹوں میں اپنے وعدے پورے کرے گا. اس کے لیے ہماری گزارش ہے سمجھنے سے, جس طرح اس نے پورے وقار و سکون کے بعد مستقل 2 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات سنا, عصر سے مغرب تک بھی یہ پورا مجمع اذان تک بیٹھا رہا, پھر دوپہر میں مجلس. اللہ آپ کی آمد کو, اللہ آپ کے بیٹھنے کو, سننے کو قبول فرمائے. ایسا مجمع بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جو اتنا جمے. اور یہ طلب کی علامت ہے, یہ طلب کی علامت ہے. اور سن لو بنگال والوں, اللہ طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا. اس وقت ہمارا مطالبہ ہے 4 مہینے کی نقد جماعت, اور وہ جماعتیں کیسی جو تیار ہو کر آئی, چاہے وہ افراد کی شکل میں ہو چاہے جماعتوں کی شکل میں, ان کی ترتیب بنی ہو یا نہ بنی ہو وہ تو جا ہی رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ان سے نہیں ہے, نہ ان کو کھڑا ہونا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں اس مجلس میں جس کا ذہن بنا, ابھی جو بات اس نے سنی اور اس کے دل میں آ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بنانی ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا یہ 24 پر گھنے کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع تو بہت ہو گیا, لیکن ہم اور آپ زندہ رہیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتے اس کو دیکھ کے ہنستے, کیا ہو گیا یہ بنگالی کو, کہ اللہ کے بندے کو ہوا کیا ہے؟ ماربل یہاں لگے گا, گرینائٹ یہاں لگے گی, پی او پی میں کام یہاں ہوگا, بیڈ روم ایسا ہوگا, باتھ روم ایسا ہوگا, پیسے ایسا ہوگا, پارکنگ اس طرح کی ہوگی. اس کو پتا ہے جس کے گھر کے چکر میں پڑا ہے,
2 से 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे इसका मकान बनते बनते, और ये नहीं जानता 15 शाबान जो आई थी इसमें इसका टिकट कंफर्म हो गया है, इसको तो 2 महीने 10 दिन के बाद उठाना है, इसका वारंट है हमारे पास। ये मकान की तैयारी में, और उसका नाम मुर्दों की फरिश्ता है। फरिश्ता कहता है अल्लाह के बंदे, इस घर में तेरी एंट्री भी नहीं होगी, दाखिल भी नहीं होगा, देखेगा भी नहीं तू उस घर को, उससे पहले तो हमारे पास आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आदमी निकाह की तैयारी में होता है कि रमजान के बाद पहले हफ्ते में मेरा निकाह होने वाला है। अब उसने फंक्शन हॉल बुक किया, शादी खाना, वेडिंग हॉल वो हो गया बुक। अब केटरिंग को ऑर्डर दो, केटरर्स को, खाना पकाने वालों को, भाई बंगाल के अंदर शादी हो रही है, मीठे में ये होगा और तेज में तीखे में ये होगा और ये डिश और ये डिश, वो उसकी तैयारी में लग गया है। मेहमान कहाँ ठहराए जाएंगे, वलीमे में क्या खिलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाना, सारी उसकी तरतीब में वो लगा होता है, और उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसते हैं, ये लड़की के चक्कर में बंगाली को क्या हो गया, पागल बन रहा है, इसका पैर जमीन पर नहीं टिकता है। इसको पता है जिस लड़की से इसका निकाह होने वाला है, इसको टच करना, इसके साथ रात गुजारना, इसको छूना तो दूर की बात, अरे इस लड़की को देख भी नहीं पाएगा। 3 महीने के बाद इसका निकाह होने वाला है और 2 महीने 10 दिन के बाद इसको हमको उठाना है। ये हमारे पास, हमको तुमको क्या पता, ये बंगाल का इज्तिमा, ये 24 परगने का इज्तिमा, किस किस की जिंदगी का आपने इज्तिमा बनता है। इसलिए हमारी आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, हम आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते, देखो मेरे बुजुर्गों, बंदा वालों, जान बचाने में फायदा नहीं, जान छूटने में फायदा है, बचाने में कोई फायदा नहीं। हम तो 100% मजमे की तरतीब चाहते हैं, फिर खास तौर से इसमें, इस मजमे में, इस मजलिस में वो अमला जो इसका जहन बना, हमारा उनसे मुताबिक है कि वो अल्लाह के साथ पर एतमाद और उसको भरोसा करते हैं। देखो आखिरी बात, रोजी का मालिक करना है, रोजी का मालिक अल्लाह। देखते नहीं मेरे बुजुर्गों, कितने अल्लाह के बंदे तुम्हारे बंगाल में, कलकत्ता में गाड़े मिट्टी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी, दिन भर की मजदूरी के बाद शाम को अल्लाह उनके मुकद्दर की 2 रोटी 2 बोटी उनको देता है। बंगाल वालों, कलकत्ता वालों, बर्दवान वालों, आगरा वालों, हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और वो अल्लाह मेरे को और आपको भूखा मारे, या अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। मेहनत मजदूरी करने वाले को, गाड़े मिट्टी का काम करने वाले को तो अल्लाह रोजी पहुंचा रहा, और नबी का काम करके भूखे मरे, ये अकल में आने वाली बात नहीं। क्या था साहबा के पास, नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चापती थी, पेटों पर पत्थर बांधती थी, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। तो फरमाते थे अल्लाह के कसम, जिन हाथों से हमने दांतों से पत्ते चबाए हैं और पेटों पर पत्थर बांधे, उन्हीं हाथों से हमने भौरों से सोना काट काट के तकसीम किया है। साहबा फरमाते थे हम जलील थे, अपनी जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया, अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाई। हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नर हमारे कदमों में लाना के डाली। एक बात समझ लो बंगला वालों, बंगाल वालों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन के चैनल से, दीन की बरकत से तो दुनिया दे देता है, लेकिन दुनिया के रास्ते से किसी को दीन नहीं मिलता। जैसे सहाबा, इनको जो कुछ भी मिला सब दीन की दावत की, ईमान की बरकत से अल्लाह ने दिया है। इसके लिए हमारी इस मजमे से गुजारिश है, एक तो ये आखिर तक जब तक दुआ ना हो जाए, देखो ये पूरे मजमे में सन्ना है, जहां तक निगाह जारी मजमा ही मजमा नजर आ रहा है, लेकिन सुभान तेरी कुदरत, क्या कहने बंगला वालों, क्या कहते कहते एक आदमी भी चलता फिरता नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह जब तक दुआ ना हो जाए, जब तक ऐलानात हम ना सुन दे, हमारा तश्कील का काम जब तक मुकम्मल ना हो जाए, हम आपसे दरखास्त करते अल्लाह के वास्ते, कोई हमारा साथी उठकर जाने की फिजा ना कराए। मजमे में से उठकर जाना पूरे मजमे का हक मानना है। हाँ कोई माजूर है तो माजूर के लिए तो अल्लाह का हुक्म भी बदल जाता है, उसके लिए तो गुंजाइश पैदा करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे ही उठे तो उसका हाथ में उसका पैर पकड़कर नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, कि वो अल्लाह के बंदे तश्कील को खराब ना कर, बस अभी थोड़ी देर में दुआ हो जाएगी। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की जात पर एतमाद, अल्लाह की जात पर तवक्कुल भरोसा करके फिर दरम्यान में अर्ज करूं, जो जमातें तैयार होकर आई है वो नहीं, या जो अफराद तैयार होकर आए हैं वो नहीं, जो जमातें तैयार होकर आई है वो नहीं, जो 2 अफराद तैयार होकर आए वो नहीं, बल्कि वो तो इसी तरह बैठे रहे, वो तो जा ही रहे अल्लाह के रास्ते में। वो हमारे सरों के ताज, हमारे आंखों के ताज है, इनको कबूल फरमाए। हम इस मजमे में वो तशकील चाहते हैं जो सिर्फ 2 दिन शिरकत के लिए इज्तिमा के ताकि हाजिर हुए थे, अल्लाह ने इनके बातिल में उतारी और यहाँ से नकद 4 महीने के लिए तैयार है। मेरे बुजुर्गों, बंगाल वालों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, तुम्हारे मालों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे आल में, औलाद में खूब बरकत अता फरमाए। अगर आपने बात समझ ली है
تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا آپ ہی بتا دو ترجمہ کرنا. ماشاء اللہ. اب اللہ کے ساتھ پر اعتماد و توکل بھروسہ کر کے یہ مجمع نقد کھڑے ہو جائے. میں تو آیا تھا اجتماع میں بات سننے کے لیے. اللہ نے بات میرے دل میں اتاری ہے. میں نہیں چاہتا یہ اجتماع میری زندگی کا آخری اجتماع ہو. اجتماع بہت ہوتے رہیں گے لیکن میں زندہ رہوں. اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس لیے میں یہاں سے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. بنگال والوں اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں سب میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا کھڑے ہو جاؤ. نقد کون تیار؟ দাঁড়িয়ে বলুন মাশাআল্লাহ